moai ia manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga.
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Moni lo wanga ngai te whaalolongo lava I luma o le tua a wā mai ante I lava lo wha moi moi. E moni lava o I lo papa ma lo whaalatanga o lo maulunga I le whaanga I nā o. O lo I le tua lo ualatanga ma lo malu. O lo papa malosi ma lo malu o lo o I le tua ia. Le tamama manai. Wa mātua lausu le tahi au sengi se I mua me uma o na mātua pese malangi o vi inga wa mātua sapi fo'i au whaamonianga I le nei tahi au. E le ai lava se tasi mātua te maua I le ola ua na o e lava. I le nei lava tahi au fau ua mātua le whale ma le loto fia I o loto a. Mātua I foi o luma mātua whape atu e pa ia. E pa ia lava oe le tua au. Le tua siri e se male matautia. O le tua malu o le tua mamana. E pa ia lava oe e le ai ma se tu sama oe. E le se me ngata mai ai o lo alofa. O lo fa maoni fo ia tu mawe o ngata anga o mea malava. O le tupu oe o tupu e soifua ma le vavau e o lava I le fa vavau. O le tua oe la e le bi ingo le mamalu o le tua oe. E pulpuru le matango fi. Te mafa of taila o mea lofa lo la fau. Mātua maura nei tahi ao. Lo alofa leo o te tai foi ma mori mai ele fo launga le tunu le nei tahi ao sengi. Ua e fa popol nei aso fau do latu si fua mo le mātua nei yola o mātua o lie fo le nei aso nga fua. Lua se furu ia aso aparila o le mātua fo launga le nei tau sanga. Ya o mātu malanga o nei aso lo mātu tua, mātu te le mautino po lare me tupu I le si I tu lao lo mana yatu, ai a mātu te le tonu holo o mātu fo lau whaatasi ma oe. O na mātu mautino leo le auri masau fo I le mātu fo lau ngora nei aso, ta mā, whamole mole, tau te mai le mātu fo lau ngau whai nei, manu ia whaiwala e whengai mana tino ule amatanga o nei aso o mātu iai. Ora vai aso te fo inai whanau ia o onga, o ma fo inai vai aso mano longa, maru tie la tau le paolo o ao. Ia wha maria fo I whaiwala whea ngai malim te mai tai whaia onga longa whamala o ina nei mātu whanau. Ta mawha maria la tunu pele Samoa, manu ia fo ni tunu New Zealand o mātu na nofo mama wai, whapena tunu o malawara nei lano langi. Ia le talo male tu imalu mul panga nei mātu matua tua asin sino la tunu imalu maota malawara nei aso, e mana tua pele la tonu mātu talo. Te tolu aina la tōru mawhana whana lo walofa.
Fafosia piola latu se fu laure le tino se sili la mai le nganga. O me omala fa matu faila ne so fo e mailo matu tua matu faila va ina ia fo ia tu le inga ia te oi. Fa mo mai le tu tua ro sa mo ni yaso a tolo matu tua o matu wole matu vala au ni me mala vai ala so fa malo yusu ke riso. Lo matu di mo matu fa. Amen. Oh
O le tupu moni o le vi ingo le tua langina lau fipese le kane sia wha puruputonga ki Rishano i sa moa le fio anga o tanunga manono. Tautua mora sa mos falima iwa tolu a mo o tatolu le tulai o no. In this update, some wild and wet weather around the country today. Met Service says very heavy rain about the Wellington region could cause surface and or flash flooding about streams, gullies and urban areas and make driving conditions extremely hazardous. It's advising people to take shelter, preferably indoors. Radio caller Ben is in Island Bay in the city's south. Our house is now flooding. We're up to ankle-deep water. Cars are flooded in the streets. From about 4 o'clock, it's just been torrential rain. Local states of emergency are in effect in Whanganui District and Ohura Ward in the Ruapehu District, where people were forced to evacuate yesterday due to severe weather. New Zealand and India will sign a long-awaited free trade agreement next week. Trade Minister Todd McClay says the deal will be signed in New Delhi on April 27, opening access to India's fast-growing economy and population of 1.4 billion. A political commentator says the latest poll shows the National Party has its work cut out for it. The One News Varian poll has Labour climbing 5 points to 37%, National dropping 4 points to 30%. The results show the coalition government would be knocked out of power. When it comes to preferred Prime Minister, Labour's Chris Hipkins is on 19%, while National's Christopher Luxon is on 16%. PR consultant Ben Thomas says despite rumours in the past weeks, Luxon is still likely to remain party leader. There's still no natural successor. The next National MP on that preferred Prime Minister rating, as low as Luxon's rating is, the next one is Chris Bishop on 2%. Auckland charities are reporting a dip in food parcel pickups because families can't afford the petrol to drive to distribution centres. St Vincent de Paul on the Hunga says its team's been seeing an increased demand for food parcels, but the unable to pick up rate has risen from around 4% to 26% in just weeks. That's news. In sport, to the Hong Kong Sevens tournament, where the New Zealand women have claimed gold at the first of 3 stops on the championship series. They beat Australia 19-14 in the decider. Hosts Manchester City have defeated Arsenal 2-1 in the match, which could go some way to deciding the Premier League football season. The Gunners maintain a 3-point lead with 5 matches to play, but City have a game in hand. The Eels have proven too stubborn on defence for the Bulldogs in NRL League, running out 38-20 winners at home to complete round 7. Coach Jason Ryall says the presence of their 1986 premiership winning side in camp this week helped instill more grit and intensity. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ele swafa marmalo lo tātou ni whaole sika riso mo whono whātalofa mo whāwhelai mo whātuli mai le amatele lava malami ngāo te tau wai sa mo la tunu pele. Hele pa ia marmalo lo whāwhunga hangara nei fwoi tai hao sengi malo lava sui fua maruia. Ia whamalo fo le tunu wholau. Tātou awelewi inga ma le whāwhtai le tātou matai le langi. O le tātou whāpolo le ma le whāsangi le tātou atua. Ua tele lona lofa ua moli mai loutou se fomara mātou malosi ma tātou o riele nei aso o le aso ua whaia le tua. Ia tātou te oni ma tātou fia iai. Tātou mafuta e manuia le o mala nei tai au. Ia man whamoe na awuli tia me o malava le whai unga o na whai aso o tuana iatu whawhtai le tua. Tātou iai le nei fwoi aso fau ma la matangara nei whai aso o tātou iai o laso fuara nei. Ua lua se furu iai aso aperila o le tātou whalau ngā le lua whea lua se fulu ma le ona o se maila o whawhonga le porokalame maru le tai au. Arabrede Samoas Falema Eva Toru Amo le whianga ngal maran tasha vai lua lo so san mai insini o tātou Facebook ma le YouTube o le Samoa. Se rata si patea ma le whianga festa au jero le sioma tau ona nei tamai meni. Tau ina o se pai ele tu la. Se fulu e le tai o nei ma lole. Usu ma lo se fomoria. Ngamaman.
Ia o le tai au lava fo'i o le viinga o le atua le nei fo'i aso fau malo o le langi malo sunga le o tawai vi ia le atua ia sa mo fo'i le atunu pele malo le soifua le nei tai au. Ma lo pe au fa solo an kau maruru ma sia ka ko ami. Ai ma nei a me nei la wa fai tau fo le ma sila nei o April. O le ma nei al ma fa fa na sole a me na fu tau sanga ba ba e uma lo le e se ta fo le. Ah sole. Pala ngo ko ma ingi le ba ya le ma nei ale ma wal ma fa fa na le te ya. Ya ma lo ye le tu nei fo tai o fo wa ta tu o lia. Ja, le atunu a matanga fo ne so fo mo le nei vai aso si vai la vai mo la va fonga ole lo i tau mo le aso. Lui tau mō le aso. E sila fia le lei oe e le atua. God knows you well. Lau tusi o le salamo, se lau tolus fulu ma le iwa, o le foi upu mua mua, ma le foi upu e lua. Lea li ie, ua e su e mai i a teau. Ua e sila fia lava au. O oe lava ua e sila fia lo unofo i lalo, ma lo utu lai i lunga. Ua e sila fia ma mao mai yo u ma natu natu. E sila fia le lei oe e le atua. God knows you well. O le tautinonga le nei o le whaatua tua o tā vita. O se tasi le nei o vaenga o lana tatalo whaatau a nau i le atua. Ua ia langi ina whaapese. Ma pe pese ai tangata isa ra elu. Whai mai tā vita i lana pese. E sila fia le lei e le atua, mea umai whaia e le tangata. E o lava ia te ia. E sila fia le lei o ia e le atua. O le sao whaia tā vita. O le tūla ia tā vita. O ala uma o tā vita. Whai mai lana tautinonga. E sila fia uma e le atua. O le savalia tā vita. O lana ta oto. O mea na te whaia. Ua o a i mā natu natunga o lona loto. Whai mai tā vita. E sila fia uma e lea tua pa ia. Samo ai. E sila fia le leie e lea tua mea uma tātou te whaia. O a tātou upu mā tātou tala. O a tātou whaatinonga. O lo tātou wā wheso o tai i le isi tangata. O launga lue i launga luenga. O to tonu o lou a inga. O to tonu o lau tāpua inga. E sila fia le lei e lea tua mea uma. Whai mai le whaai unga o le pese a tāvita. I lana tautinonga le nei ua langi ina wha pese. E sila fia e lea tua mea uma o lona ola. Ua au ngani tā vita i lea tua. Lea tua e. Ia e su e mai i a teo. Ma ia e sila fia lo loto. Tofo mai i a teo. Ma ia e sila fia.
Pe iai se mea leanga ua ou whaatinoina. Po ia te au se ala e tinga ai. Whai mai lo tāwita, lea tu ai. Ia e tai atu au. I le ala e whaavavau. Sā mō ai. E sila fia e lea tua mea uma tātou te whaia. E oha i to tonu o tātou loto. Ai le i wha leo ina ni a tātou upu ma ni a tātou tala. E sila fia uma e lea tua. Ma natu nga o tātou loto. O le tāua, o le pese le neia tāwita. Ia i to tonu ia i tātou. Lea nganga tatalo. Tātou te whaataua nau ai i lea tua. Ia sue mai tātou ia so uma. I mea tātou te leo i loaina. Ua tātou se ai. Ia tātou tatalo i lea tua. Ia sue mai pea i tātou ia so uma. Awa na te sila fia. La tātou tū i lunga. O la tātou ta oto. O la tātou savali. O a tātou whaatinonga. Ua o a i totonu o tātou loto. Ile nei fo iaso. Ai ape a se i e tatalo ia i lea tua. Lea tuai. Sue maia ia te au i le nei iaso. Pe iai se mea o ti ngā ai ia o upu, ia o tala, ia o whaatinonga, ma lo vā wheso tai i le isi tangata. Ai maise o le tātou vā wheso tai i le atua, a wā e sila fia e le atua, mea uma o lo tātou ola, tātou tatalu. Lea tuai. A o maia i mātou uma, ia o mātou langona le loto māua lalo. Mātou te whaatonga atuai i laua fio. Se i e sue mai pea i mātou. Ma whaai loa mai ia i mātou. Mea ua o mātou se ai. Tātou ia malaua fio ia mātou whiau, mga luenga o lene iaso. E tonu malele iai mea uma. Lo lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene.
City Oil pese mai lo pese le Peace Chapel era was full balu te le July on all to moderate samas falima e matolu amo abuna to pokalamo falo longa ale Enterprise Motor Group manukau male Arrow Memorials faftaile to no a lot of my updates samo e le mafu e malo silava lulu isamo nei tai out titulato le afaleono Samoa wala o te alfitu Samoa ele le vatu last time in ludo el mafu e Samoa ole a autilo ma baba altaro kalame ai ni updates lot mai fa te tele skuka solia fa pena fo e telefono pati fa te mo update ele tulango ele mafu e Samoa ole a baba ya tiri el taro kalame fa nga solo ele ne foi tai fo na mi no jo musika so i fai floi fa fe fia o ele ne foi tai fo fa mar se fo le tino le ro su ju mangar wenga ole amatanga nei foi va yaso to quarter fitu ile tai nei fa no mo so taimi bo le taro kalame a reto ole ola mai le sunga ya pasta la fa le copa le tato malual ta fa de nganga na bo nei foi aso fu today in history data ba mai body minute to so was furu up rila tele to sang ba ile tai na fitu ile tai nei mo fa pongo tel fo ile ngar bo tani pa tal fitu por kalama na amata ile tato ta ya mo bo ta to li poti mai dunga ole a wala Sala fatu af tavale taimile nei fo yo le tai au lungo le tatou au wala tele ilanga yatu matu o mai tau watu o lea ua faisi tele vave ona mamafa le traffic inisio vaenga lungo le tatou au wala lau papa mai tau watu o lea ua faisi tele vave ona pisi o leanga yatu lunga le au wala lau papa ia ona faa solo atua ile le vaenga lea lungo le tatou Twin Coast Discovery Highway le vaenga atua le naanga yatu alua kua ya inisio vaenga Rosedale fa pena fo le Northern Busway nei vaenga yo le mai tau watu ua faia si vave na pisi mai i le taimile nei o le tae au mai se lavalanga i atule na i le North Shore mai tau watu lunga tatou State Highway se fulu maleono ia o le fo ia ua a mata lava fo ia ona ngae mai lunga le au wala tele vaenga ngae i le Concourse i Henderson le tuatu sifo le na ua a mata na feo lolo le pisi le taimile nei fa penala le ngae atu i Messi le nei fo i taimile le tae au lunga le tatou Southern Motorway lo mai tau atu o le so lunga le lei mai i le taimile nei vaenga mai i mangele le lua se fulu a le anga iane le na i le malai va alele o leo fo i ua mai tau atu faisi pisi mai le taimile nei Very Seymour Drive ia o leo a matau na pisi tatou le taimile nei o niso vaenga o tatou Walter Taylor o leo o feo lolo lona winga already lanu sama ia o isi na vaenga o leo lanu mumu mai tau watu le fo yolo o yaise ata o le Taavale i Union Street in the Auckland CBD ia ava Taavale se i tau tuanale na fo i vaenga o le ala tele li poti mua le na mo o ava Taavale manuia whainga malanga o le nei tae au lusu tasi minute te aile tu lai ono Amata talo tawara nei fo i taia fo tama ki makauro au kilani no whanga whaasalanga Radio Samoa o le au nātu talo le tau mo au kilani tātou Wellingtone whaatala whātua nei taia mālolo si fua manuia o le talo ia marutia o tau wawa iatu whaisi mālolosi o timunga masabili ia mo o tau nei fo i taia fo saunga le muma marutia o tau i ao le tua o tātu iai e le amatanga nei foi yaso mo le no whanga whasalanga Radio Samoa tama ki makaura o ki rani sifuluolo e le malulu e le nei foi taimi o le tai au wingo le tau le so le whasono pa utimu ma mawhati munga e nisio taimi e whasono po inangi malosi ma le savili mai le tulangi matu whasono atu rao uli ma le whiawhia nei sifulu iwa le morunga na le malu o le ea whamawina mo au kilani Bore ni foi asonga fua sifuru lona mawalalo tai au pe audio le fasona awa olang de leile tau sifuru valu morunga le maru le efa mawina mo kilani ile aso tai au o le bainga yon tuatu le aso lulu le alangi de leile tau fasona foi alangi de leile aso tofi fasona na awa pa utim las for raile fasona alangi de leile aso na e male aso sa vai aso aton le titulatu ele tulango ele temperature bo le tulango ele mara malu le ea ia wa te re swing ala wa ita tau mai ia vai aso ma vai atu so o le vai aso atore nei vai atu sfuru iva sfuru varu sfuru fitu o le tulanga na ia le malu o le ea la lo fa solo ta tau
ele mai taimi o le malulu a o whamawanga rau tui na mai le mai tau ele nei taimi o le tai au a o whanga soro po i le porkalame maru o le tai au a le Radio Samoa le antara wa ai le tulango ele tau ele telo isi bahe ngolu sila pena fo le tau Samoa tātou wa ai peni updates la tamai le mafu ele le pia mai Samoa e nei le tai au le te a fole ono ia ma nisi fo bahe ngol kelope la fo no ele porkalame ele nei fo i tai au fo le tau toma Radio Samoa sfoliba e batolu a moina wo lua se fulu man falo mo te anele tulai ono tusi tala band le tai au o le pese tala ina fafi hanga Radio Samoa nei fo i tai au fo le tenu a juju magarwega o le nei tai au fo fa mo mo se malo longa le lei fa ora pa yaso ma ia fa va mata pa yaso le pese le mo o matala no manu lenga nga nai on le tai au ave o le la o punitia po i puau esa uma lua fa asusu i la wala au sala le punga la au matala uau e tio fo i Samoa fai ona tai au le amatanga o le aso fa popo o le olanga le tai au nai matani ufea ngai maleata Tala le ua so ai nei Samoana I se ti tau pau le sua malie o le vine ula Ma pau fonga o le lupe lunga o le moso oi pula Pua ina mai lona manongi E aso ua foa ina ile Samoa moni E tio fo i Samoa fai ona tai au Le amatanga o le aso faa popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Valo ia i mapaupauna Le vihinga ua whaako ia tui le matai Tangata soifua ua oli oli mawhaapetai Le tio o i Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso faa popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai maleata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio fo i Samoa fai o na tai au Le amatanga o le aso faa popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Hei, luas puluh balu jale Julai ono, fafi fianga le tai au.
ia ma fatalo fatoi mo le tanto por kala me panga o malava o tanto ma futa nei tai ha no le Facebook ma le YouTube o le sama malo la versi fu mo ia fa tai fatalo fa mai e nei foi tai fo fa tai fu mo update mai samo pa ngal tar por kala me samo ma no fa tai mo le fa lo mai tu lango el ma fu e fesi malo sel ma fu elen lulu samo nei le tai ha ele ye ni tala la mai lungo penga ta fa langi foi para masani ai ia la fa lava ba il tar por kala me nei foi tai fo ai mo le atu i samo nei minuto taro pa baile tulanga ia il tau i New Zealand foi la tau ia o te talo ia leo ina maltia foi le tino i au lo fol ta tua ono le pe maua foi si maro si tel ma foi ele sa lulu sa mo ni foi tai fo ia fa mo o le tel fitu per masena i taro so ta inga mar o taro really sa mo i pia ia la mai se antoanga le foi tulanga ai o pa ngana taro pa kala me lungo Facebook mari YouTube pro sa mo ia la mai la update sa mo nei foi tai fo talo no le talo le tau o te loa tele vai ngori sila o lo ilap ta inga Wellington len fa no lo nei tala ngal paltani ngal mana o le tele la fa tia foi matangi malo lo sima ti monga o lo o fatu mau pe ia le lapta inga la le na po le strong wind watch for Wellington ia ai mai se lava foi ni se vai ngai pe ona ia Melbourne mai ana na fina mata mai lava foi ana fi o la nei o le so ato lava nei until 4 o'clock o le o ia le wati le na mo Wellington e le ngata fo le na ni so vaenga o le pe folinga sa lolo vai lava fo ina nafi ia o vaenga na lo ia le ti lapta inga moti munga mamafa Wellington o horo fenua Kapiti Coast o la tola na o le o lo i vaenga i po le wakila le moti munga mamafa lo longa ia male pala solo ai mai sela o le o matangi malolosi ai pe lava fo i ona ia na nafi o lo ia sa ia na nafi nisi for your state of emergencies mo nisi o vaenga o le atu nuu e pe ona iai Manawatu o Whanganui region ia male district atoa lava foi mai sisi vaenga lea o hura foi elena mai tau atu vaisitinga ina foi le asona nafi ia ai o lea o loo fatu mau pia la lapta inga mo la tau nisi o vaenga ese lava foi nisi o vaenga pe ona mai tau atu o nisi o vaenga sa lolo vaia ia e whapena foi i le vaenga lea taupo kei ia en Putiki o nisi na vaenga sa iai mase mafu tornado asio o lena lipotia mai fo i taurangas welcome bay ananafi ia pe amale fitu so lima nisi o fale fo ia o lena mautinoa na faina ma pepe la topawa ai mo au kilani o lea foi na faina au kilani se tasi o fale i le vaenga lea i Rockfield i Penrose atono le sa ia le ngaduenga foi el fui mu ananafi ona o le a faina foi le e mo le wila ia tatou tilo la foi le i le onga ono o ia tulanga fa penei o le e mo le wila ia ma papa o fai sili ia o le la na ave foi mala na fuai ia se afi se tasi fale fa aftai o le na la ve ina foi le ainga fo i ona lea fale ia ai le male ise soi fona mauma tulanga ia o le onga ia o le tau fo i male swing o le tau mo tato uma au kilani o le fo i o lo ia fa mama fo i moti munga ia male susu ia inga o le tau mo tato fo ia so o le update atole na le ngata mo tato ia kilani fa pena fo te lo isi vaenga o le ngata ina te le fa ina fo le mala fa tiel tulanga ia sio ia po kama po ia le lo arkai meo so mai ya ka mga pe o sabili vo le pe ka vili so lo vo le ma fa ina il tele o fale fo ni so ai ya o le wila fo la to o le ti la wa sa wa na fi ri sole o ke fa ya ko me le ka wa ka ko wo ri pe e su suru sur ma le la so le nga o so ma ki mu o sole e ma ko sa ma le a ko me ari e ma ko de ya le la wo le nga te timu ya o sabili ia fa pena fo ia tulanga lo wila ma fa ale ngai nei so ma te fo ia pe ona ta o nei tai au ia o anga na le tau lo fe ngai mata to ia wala ngo le fina wata to Pacifica ma nei tulangi ke la fa inga le vai ngo ia climate change lo nei ia le po de ma vai nga te ke ala ma ku lo langi la ngo fo mai o e de ka po de ma ka ko ya fai fo la tu fongo wa le fai fongo tu sanga uma ya ba ngai midio nga fo le e fa so mo li ma fa ngo fo fi ma di tato ya ai fa ngai pe ka ko mo ia fo i va nga fa ma ti mo nga va pena ka lo fai ma lo on sa ya tato talo le ya
alo fa mai le li ma manu tia ma le ina fo le tno le ngata Wellington fa pena fo ni se vai ngo New Zealand ya fa pena fo tanto ya kilani ya sa mo fo lanto wa malo lo sa Tau ya mai se foi la ole tala la vole tau wa le la to ya enai fa na ya o tau foi la le ia mol ta pena ina ia mal fo le foi ia o wa fo ta pena ngai ka mai ki o foi ngi po ia va ve mo ko ma ia le fa ta wa le kwat ya asa le le so ole va ngana na pe ona yai a stemol nei ta pol te fitu la ta do vai o mo New Zealand ya ma titilo ya po fe va ngale o lo ye lapta inga wa te Wellington ha shua pe o pe le fa ni va be ole na te lese ha fa ina fo ma fa ti oni se va ya la do titilo stemi ne o le ta so esa mai le tala o le tau o ana na filena release ese tasio so nga po le poll le One News variant poll o tasilo su nga o toe ono masina mana va yaso ona fa tino le o le fa nga palota New Zealand so Olive Silingia o nisi ele o New Zealand uma Silingia o nisi ele tulango ia po fio i le lanto lango po fel panti o la lanto te lango ina o ile tangata siliona lanto mana bia vem palmia io banga mana len so o tala o tu na mai o te loa ala bava ai il tulango ia ile ngata pasene na mo le parti o le fa no fo ina i tono parlamento pasene pe ona ia ia mal tulango ia se finangalo la tona siningia ia po ia sinona la to fa tu ina vem palmia ni sil ina ua mai atu le fo le fa la wilo ina mai o le tulanga le inflation mai le Reserve Bank ile vai ason se mai atu nei ona ia lo fo le pole na fa tau ina so ile tulanga la vai tau le tilo ile tamau inga economic outlook o leo lo fa vai mai ai fo ia manatu ona wa maka o mai ka pe wa malu elue pe wa le fa tu ina ele so tele ila to ia na fa ia la to palo tele tulanga o ia New Zealand male tamau inga ia ile taimile nei pe afa tu sala le se kausanga polisi no fo inga wale ai la se fa tu tuanga ina a fuala ia le party fo ia po o palota I pa kika I kasi o le fai unga la le na iai o le Labour o le ua o mai le taimile nei tolusu fitu pasene le party votes la vala ia lea since February I le tausanga la vala nei o le national fai sipa mai lalo le fa pasene o le ua tolusu full pasene o le green o le tu mauale le lei sfutasi pasene New Zealand First se fulu pasene o le act ia ua fai asipa le lua pasene fitu pasene le o iai le si party le ta o le opportunity party o le walunga o le wa ngai lunga foi le so tolu pasene le wa iai te party Maori lua pasene la lava e tu mau lava foi e isi vai ngai le o fala wilo ina mai pat a fuala ino fo ia pensa no le sunga le o no fuala ia o le Labour mo le taimi lava la nei le palota le fasul fito la tono fo o le national tolu su fito no fo Greens se fulu tolu no fo New Zealand First o le was fulu tolu fo la tono fo o le active alu te party Maori ono fa pelo la o tu fa ta singa la ia e ka kaunga se la lu su fa e fa la palo ka foi mafsil foi po ai wa kaunga pa le mia le time le nei mai tau ina ilo wa fa ia si malu e lu foi il tu langolo ia ile pa le mia le time le nei ile fa alinga foi le ofina ngalo tangata o le la ma walunga ia pa lo tale sunga ya Chris Hipkins se fulu iva mo ia lo pa ul tasil pasene pa Christopher Luxon se fulu ono pasene pa ul pasene fa Winston Peters o leo lo o halu ilunga nga paloka lua pasene suma lua pasene ia fa solo mai ile si vaenga ya Chloe and David ia and Chris Bishop ke le ala le senga foile pe atilo tilo ino fo le coalition leo lo ia ia taimile nei ia mano fo la aisi vaenga o party ia pe atilo tilo ino fo ai tono le parliament o le a fai palota fa pe fai palota nei a pe a fuanga ile poll na release mai na poll o tu fa singa no fo ale lei pa fast fit to mal greens is futolu mal te party moriono a ono sfulu no fa tasia lanto no fo wa mafai la on fo siele malo
ai pa o le mawhainga malolo i nei, Yeah. ia wā te tila national, nā tolu sul fitua la to the 4, New Zealand First, fu tolu la to the 4, ma le active valu, nā lima su mal valu, so meaning, a whare pānota nei, ia le winga la, was real whainga malo, le si vāinga la o te tila foile le ai, o lo o whaia ma tau malu lue mai le, te tono whawhaltu ia le national, taimina nei, o lo matua e whasilingi a le taimina nei le te inga a le paramia, ia po le te for the national, tuisi nave maulu matutua, Christopher Luxon. Il taimina nei, o nofo na po mo tilo, e iei lo utaltanunga le nei o lesi pou le toi so nei, a te ua pa u mai lalo 30% il support mo le national, o te lo ina tonua. Le ole fo i le na vai i le swinga langa na happen mo fo Yes. e le ngata le national fa pena fo le leipa so se partia e la o ti tino mai tele tu sanga vai le fai fanga balota so se partia e mo la lo support ia a mesa me o policy no fanga sono fai lo male ma swing so na happen national le na tu point le na man malo mai tu si nave mo mo tu Christopher Luxon le na ve palemia tal mai lo afiru su tolu na happen for invite table labor lanto so i lo tal nunga no for po mo vai o le si po le release le la so nei I joy pa o mai la lo support mo national I'm sure te le swing ala ai le fa tu foi mala tu ti lo wala ti lo tu o te lo pa tanga le pe o le wa matau na so do support as a preferred prime minister Chris Bishop o te lo tanga na o le ki kilo kwa initial report e o no pe afa pe te ua fa se fa unga le national swing la tu te Ja, ona ba ngana mal tato wa vai o niso su ngo finanga le tino na yai ya ma tulango yai ya ma tato wa vai al fanga palo tani sira las fitu November lo venga le pe amale ono masina mana vai aso ona va tino le fanga palo tani sila o le tulanga na mal wa vai inisio su ngana fai ya na ma wel tar program il po Tau tua mo e samos fulima iwa tolo a mo ino to luas fulmino tolo to talea o le tula e fitu o nisio fa fi fianga o le tai au puni. Fo io le muanei ele tau mate peni pese mai fea ia malama o lei ano foi le moana o lei a fai anga tau a sai le tai papa o le tua masanga o lei a lava o le ngata i fale ele lava le taifana tau tai ai lava sama afe olei a lava ole ngata i fale ele lava le taifana tau tai ai lava sama afe
team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Ni se vaenga o ua mamafa le traffic fo I love I le nei taimi o le tai au lungo le tātou Northern Motorway State Highway Sumaleono faisi mamafa le eastbound mai Westgate fasosola Lincoln Road te Atherton Point Chevalier anga I atu tutonu o le taulanga mai tau tu fo I ni se vaenga o le slow le taimi le nei St. Luke's ia malanga I atu le nai le tātou Central Motorway Junction I le taimi le nei on a Northern Motorway latalata I Onera Road o lo mai tau atu fo I faisi pisi o le ia tule na whapena le anga ia tu fo I lunga le tātou awala lau papa mai tau watu ia ole na e alu mapoloka I le taimi le nei so after avale tau tu ana le saunga le mu lunga le tātou Southern Motorway o lo mai tau watu fo I ia ua whai asi slow fo I tātou I le taimi le nei o le tai au takanini papkura anga ia tu Drury o leo lo mai tau watu whaisi pisi le taimi le nei Mount Wellington nai feo lolo na lava e whai makilia le awala flow le traffic I le taimi le nei lunga le tātou State Highway lua se fulu northbound from Manukau o lo whaisi pisi lua se fulu whaisi pisi o tātou la talata atu I nai le vaenga na le malai va lele I le anga I atu le mai Manukau whapena fo I le anga I mai I mangele I le taimi le nei o le tai au ta vale tautua na saunga le mutu e sfutolu minute ta leo le tu lai fitu ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whatalo whatu fo I tātua tunu ua mwhai o na so tai mai tātua porkalambe nei o le areto le ola ele nei fo yaso ma lor so I fua mnuia o le tusia luka lo mta upe le ma le whai upe valu e whapea ua iloa e Simona Peteru o na whapa ulea o ia I tuli vai o Yesu ua whapea mai leli ie I na maliu e se atuia o e ia te au awa o au le tangata angasala o le upu I le nei aso e le o sou le lei ai olo na lofa tu noa o le fasili ai se ana ai wa le tala lea na faia e Yesu le vavenga I le aso lea ma le mea le lei mo Peteru ina ua uma na whaonga Yesu le va o Peteru o na whaile o Yesu ia Peteru tu le va I le loto ai fai mai ia le tala Peteru ia Yesu ai se wow ki nga inga mako le me ko ngala fe mai ku ia o nga mako ki nga inga ai ona o la fetelainga o te tu I fai le peka ia ku ro I lalo le peka e uma le va venga le me utupu wasi o mia le au I ate le fai mai e lua va anka uma fai e toso mai le penga o mo kwa kumu ia a le fa fita uli la inga ua uma le va venga ai sau Simona Peteru fai mai ua whapa I vai o Yesu ma whapea kuia Yesu e alu ese kuia ma o au le tangata angasala lela I fesiri ai se a whapenga I pekeru kupule va venga ke le whamanuyanga ai wha ia Yesu alu ese kuia ma o au tangata angasala Wailoa o le tali masani lava le whale na atura le tangata
pe a fai e ai se whaamanuianga e whaamanuia tuai le tua ilona o langa ko inga fisili fo ele whapeifo ai o ai au o ke maua i le whaamanuianga ua te le mea moa e le tutusa le whaamanuianga ma le o langa lea o ke o lai le anga mafua i fo ona whapea i fo Peteru ia Yesu maliu ese e le kai whekau i le ngai mea ma le ko inga tangata lea e ai lo tangata i ngisi upu kusau whai mai Yesu e le whekau i le whaamanuianga ma le tua inga tangata e ia o le sona fo ila mo o e nei aso e tele tangata ua punitia whaamanuianga le tua i o latu o langa e mafua mai i le manatu lea i le tūlanga o lo o iai i latou malona manatu ifo i lona tangata ua kangoa ia tuuia i lalo me fele o le low self esteem e maua lalo low manatu ifo oe ia te oe ke whape ifo o le tangata leanga e le mawhainga o lelei e le mawhainga o pei o kangaka lea leanga wa ua ia o lo ua o langa e leanga lo o langa but e manatua le mele nei o le alofa o le tua e le fuaina i sou lelei masau mea e whai ai fua i le mawalunga o lona alofa tu noa whai mai kali e Yesu whai a pekeru inga ua whapenga ako Peteru whai mai Peteru aua e ke fefe e a makangei o ngā suia lo wolanga ma e maua tangata i ngisi upu kusa whai mai Yesu Peteru aua e ke mangaku whaatau waa i lo wolanga langa i eile me lea o le a o whaia i lo wolanga so le upula mo o le asule nei o le ki o lo wolanga whaamanuiaina o lo iloa ina lea o lo tu langa mawalalo ma le mawalunga o le alofa tu noa o le tua mo oe so o le kalira mo oe le asule ngai ke mangui ai o lo le mafau ko inga tu langa ngai ai oe ai tau ina etalia le mawalunga o le alofa tu no le tua na te whaamanuia ia te oe le asole nei le tua e le o so matu le lei ai o le mawalunga o lo alofa tu noa ua e whaamanuia masuia ai matou whawhitai Yesu amen. Bom, bom, ile alofa tu no
Oi mata le fia le pese mai Annie Grace fa mai ai le tātou porkalame a reto o le ola le amatanga o nei foi pa yaso ina o te tolu mana familo tolo tora ta le July fitu la so lua se folo a perila o ani mena tutupure nei yaso i tau sanga o bye. So sanga te siva fitulua tu lau ele le Apollos Fuma Leono Aleneza male au va Young John and Charles Duke ia fa pena ona tu lau ele masina. So sanga te siva valulima manu malo ai ia Mark Williams ile tauvanga lea o le Firestone World Bowling Tournament of Champions. So sanga te siva lua ia na saini ai se kona kalate ono se fuluminio na tala ale tama ita I pese la wiloa Madonna ia male time Warner ni sina vaenga o vaenga I mena tupile nei fo ia so I tausanga wa mavai Radio Samoa tasilima ibatolu amo Radio Samoa tasilima ibatolu amo E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale I ma le tale maasani e tau fia I lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau na lātou e whai suenga o le tale a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa I le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tutongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La boiwe amu uso. Bag. On the Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kai awangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai runga lau wala. Pa wa umma koenga ka vale. Piki apu SUV, van. So koenga ka vale ha. O fet foi cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Imata au po pe o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, imata upu tau fe malanga inga, e awhia imata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Tasi lima iwa tu, amo. In this update, thunderstorms and flooding have hit Wellington City this morning. Met Service says the heavy rain could cause surface and or flash flooding about streams, gullies and urban areas. It's warning of extremely hazardous driving conditions and is advising people to take shelter. There have been reports of homes and cars flooded in the streets. This radio caller lives on Adelaide Road near Basin Reserve. The water is all through the bottom. It's up to about a foot and a half high outside the doors. The Kaikoura coast is also currently under a heavy rain warning. Local states of emergency are in effect in Honganui district and Ohura ward in the Ruapehu district, where people were forced to evacuate due to severe weather yesterday. Iran has reportedly rejected a second round of talks with the US, with a ceasefire set to expire on Wednesday. US President Donald Trump says his representatives will return to Pakistan for peace talks. However, Iranian state media reports Iran will not take part in another round of talks, labelling the US demands as excessive. Sky News' Diana Magnay says Trump has one main focus at the moment. It's getting out of Iran somehow, keeping face while he does it, getting the Strait of Hormuz back open.
The cost of school uniforms is keeping some secondary students out of the classroom. An Otago University study analysed 3 Wellington schools and found 1 in 5 families struggle to afford uniforms, with some forced to rely on loans. It found some students have missed school due to not having the full uniform. The Royal New Zealand Air Force isn't doing flyovers this Anzac Day in an effort to conserve fuel. In years past, squadrons, including the NH-90 helicopter and Boeing P-8A Poseidon, would fly around the country to commemorate the day. A New Zealand Defence Force spokesperson says it was not a decision made lightly, as engagement with communities and paying respects to military heritage is important. That's news. In sport, the New Zealand women have won the first of 3 stops on the Championship 7 series. They've beaten Australia 19-14 in the decider at Hong Kong. Host Manchester City have defeated Arsenal 2-1 in a match which could go some way to deciding the Premier League football season. The Gunners maintain a 3-point lead with 5 matches to play, but City have a game in hand. The Eels have run out 38-20 winners at home over the Bulldogs to complete round 7 of NRL League. Golfer Ryan Fox sits in a tie for 25th at 9 under par in his final round during the latest PGA Tour event in South Carolina. He's even par through 11 holes today, 10 strokes adrift of leader Matt Fitzpatrick. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Tātou toia sia tui lunga o le tātou awala ave ta avale mai tau te taimile nei o lo tu maula vale pisi o lunga o le awala le fo e mai tau atu lunga o le tātou Northern Motorway vai ase pisi mai ngā le southbound o Teha Valley Road whaasolo solo ane ngā Gravel Road Constellation Aluangi Esmond Road ia male aluane le nai lunga o le tātou awala lau papa le taimile nei lunga tātou Northwestern Motorway on the eastbound o lo mai tau atu vai se mawhale traffic mai ngā le Westgate, whaasolo solo Lincoln Road, Te Atatu, Rosebank, Point Chevalier, i aluangi ngā St. Luke's i le taimile nei. Whaisi slow for il tātou feed i lunga o tātou Central Motorway Junction i le taimile nei o le tae au. Lunga on the westbound, Newton Road, i le ngai atu i Point Chev, whaasolo solo akwai Te Atatu, ma Lincoln Road, ma le Westgate, vaenga nao lo mai tau watu whaisi mafa tātou i ina le State Highway Suma Leono. On the Southern Motorway, city bound i le taimile nei, whaisi ma mafa o le anga e malina e papkura, whaasolo solo mai takanini ma manu kau i le taimile nei, Feololo o Tahuhu, Feololo fo i Mount Wellington i le taimile nei. On the southbound, Newmarket to Green Lane, Penrose, ia maleanga ia tu i Mount Wellington, o mai tau watu i le traffic le nao i le taimile nei. State Highway Lose Fulu le taimile nei, northbound, anga ia tule na i le taulanga mal tātou link le na i le State Highway 1, Manukau, Aluaku i Mangele, Wamsi Road and Hillsborough o whaisi mamafa o nei vaenga na i le taimile nei o le taiao. State Highway Luasum a, o lo mai tawatu George Bont Memorial Drive, whaisi mamafa o le traffic le vaenga le na, ma whapena fo i lai tātou interchange le na i Mangele anga ia tu le State Highway Luas Fulu nisi na vaenga lunga le tātou awala avita avale tautua na saunga le mu 5 minute wa te ai le tu lai fitu. Radio Samoa. Taslima e watolu amo. Malo se whamari ara tunu nei taimi o le taia. Fōra vai ala tamai nei le tala o le tau o le tātu a mata mai Samoa nei taimi o le taia wa te ala balu Samoa lo te papato le langi le meltau Samoa. Ele nei taimi o le taia e le iaise update la tamai o le mafui e le na lulu i Samoa e le nei taimi o le taia na pauia update le na mai ia o nisa paangal tara pakalami i Samoa so ele e nisi le lipoti la tamai whamoi moana mo statu so te ingala tamai malasui o le tara rere Samoa i pia nei minute ia na mai le se update la tamai a pau na vaenga o lo maua le tara pakalami nei taimi o le taia fau Samoa le so le alangi le reili taue awa ma whai ona o le tolu sufumalatasi degrees Celsius maurunga le vevela na e Samoa le so lua se fulu ma le 5 i lona mawalalo ia o le avano fo e whatalo whatuai ma le tara pakalame e le nei taimi o le tae au panga malapa le malua le tara le Samoa le ngata i Amerika Samoa whapena fo i Samoa
nonga le Facebook mari YouTube o le Samoa mal tatu ala leo FM 106.1 Samoa malo laba ia le soi formaria le nei fo i taia fo mana matanga ba so tatu yai se mal talo tau e New Zealand nei il va ia tu le motu i saute na pauva ngalo titi lo ia lapta inga mo tulanga yai ia ti munga matangi malo losi Westport strong wind watch mo tole soi pa uti munga Marsa vile fa sora nang malosi mai saute sa ele se lau kilometri tu la Greymouth strong wind watch mo to langi de leil tau or sa video la angi malosi se lau kilometri tu la mai saute is sa ele so Blenheim heavy rain warning and strong wind watch mo to pa uti munga le so ya marsa video angi malosi mai saute is sa kai Cora heavy rain warning and strong wind watch mo tole so ba mafati munga ni so taimi mar sa video angi malosi mai saute Timaru heavy rain warning ora ila tainga mo timunga ma losi ma mafa fa so na wa malosi for sa video ni so taimi ole so e pauna va ngora mo tu saute Olo titula tolo o ye lap tainga e le nei foi va ngora tai out ai mo tele va ngora mo tu saute ya pe Nelson e fa so pa timu le so va pena fo le telo vaenga yai i Alexandra pa o timu ngare nei fo Yaso Wanaka fa so na awa pa o timu nei Yaso Queenstown e awa pa o timu le so fa si maruru te mo tu saute in the cargo fa so na awa pa o timu se furu mo ngare maru lu Dunedin awa pa o timu nei le taiao mala wawuli sfruttasi maurunga maruru fa mawina mo Dunedin le so ya male ai o kara stete maruru se fo morire nei tai au fa soron awawa pa utimu le malo si le titi sa vidi mai saute ni so time is futuro maurunga maruru fa mawina mo le motu saute e le so fa si malo si tele fa si maruru tele motu saute le il telo ba ngor motu matu so yo baba ya tu e pau ba ngor motu matu o lo yelapta ingal time nei mo tātou le lau mua Wellingtone ma lor si fo moria ma lor on sai ma mafati munga heavy rain warning and strong wind watch mo to le so pa uti munga ma mafati munga le so fa soro nangi ma lor si savili ya mai saute se lau kilometer le tu la e le nei fo yaso para umu heavy rain warning pa ofo timunga le so ma lor si savili vas full kilometer le tu la Levin heavy rain warning mo to ma mafati munga le so Masterton heavy rain warning pa ofo timunga ma mafati munga le telo taimi o le nei fo yaso mar sa video ngi malo se pauna ba ngo motu saute motu matu o lo elapta inga mo isi ba nga kai taia pi to la balunga timunga mafati munga ni so taimi fanga rei pa ofo timunga ma mafati munga ni so taimi o le nei fo yaso tauranga pa o timunga ma mafati munga le sos fu river marunga maru le e roto ruas fu river marunga maru le e pa o timu le so ma mafati munga ni so taimi tau pos fu marunga maru le e ma mafati munga ni so taimi le so ni Plymouth fu marunga maru lu ma mafati munga ni so taimi o le nei fo yaso kiri doa Hamilton ma lo la versi fu manuia ma lo si sa si fisone pa o timunga ma lo si for sabili ni so taimi ya mata toi au kilani eleni lapta inga peta o le so wala fa solo e na timunga ma mafati munga ni so taimi marsabili yang malosi mai le tulangi le matu o le tulanga na ya ia vainga la tamai ile talo tau ile nei fo taimi o le taiao na tino ala papa au ni so vai ngor kelope yele tel tino lo maria mali tau mo tau ile nei fo yaso fo o ta to wo liam to mo re sa mas falima e batolu amo e na o se furu wa te anele to la fetu ya malo se fo maria na tino e se fo yanga la matanga va so la to le ngato le fatia fo o ta to e timunga ma lo so se fili New Zealand nei te lo vai ngor New Zealand o ma fu en le tia mai sa mo le le afaleono nei le tai hao o le talia Iran o le talanoanga ma sui o Amerika mo le file mui o le na fo i tūlangi e le lopo la le si me tupu la tupu nei e o me o manga lo kupu la langi le kau ke iai ia e oi o ele le altu atu i o tafa ia ngai ngofa le oi mai ma fau wa e o wingo nei me o tupu mai ele nei vai taimi ia mo to tuli fo matalo e si la fia le tua me oma ia mal tatu sa vadinga o lo ie nei
o le tātou savani, o le tātou nofo, o le tātou te oto, o le kako o ma o, e se fia umai le tua ngā mea pēr lui tau e ngā lenga mai kai au. Yeah. Iyo e le nā, mahalo. Whaptai le tano. So o le update na le tūlanga i le taua le Iran wa langa le ala o titilo nei o le poina awina Donald Trump i ala na sui President J.D. Vance. Ia manisio sui o Amerika e o e whalitana noanga i o kusa le whai o Iran ai whai e Pakistan wai vai me whai i karangoa ngā kamangi e le o i o le mea lai kupo lai me vesi ai o isia kongu o le ngai kula ngi whalitana noanga ia o foi mai le malia e mpa i le karia i ngā Iran e tūlanga i so o le aso lulu nei kalaku kai au o le la tau titi loi po la fole simele la tupu a tata no I na o maua ni soli potena po pe au te lo la solu sulfa o le masina nei e tonu o le whenga malanga le tupu o Peritania e te tonu o Amerika e au te le lopo lana wingo le fo ia malanga le fionga le tupu o Peritania King Charles ia po le a o e whaiskala nganga whaafile mulu mea ia pe na ase pe iso naunga Kalusia e se nga. Kalusia? Kalusia. It's a timely visit for lele ai kalusia. Ia mamoli atu ai se fautuanga for lele ia pola se isi a wala me faiona ma wa ve se file mule va oni atu. Asale ia ole tulanga ia male o ila langi o lo o tu la ma tu no fai. Alo fai ma fai de ki or kaya. Ia. Wai ve se ngala ko o. Ia ma na ia le ma fana le puti ma lu le tai au. Le ia le o se ve si fo yo ka ko. Fa ve la koko sa mo. Uma upu. Ngala. Le fai ka ku spa ia. Yo, a mau kai mia mangoa talo fai tau tu spaia. O mea lo tupu nei, o mea o malai kongo ku spaia. O mea langa manga e fai ka ku spaia. Oi kalo fai. Alo, ke ka longa sa vanga solo le manga ya ka ko fiku le Hong Kong le o manei So titi lo atu comments ala Australia ia so fa va foi ma la to Australia ma o le tournament le Hong Kong. E something mai Australia was a se sing pa maru do aku lau sunga fa vale maru ka ko se pora se Australia ma quasi se sing ya wala le foto something foi tene New Zealand vai hot mai tai ele talonga sa final foi ma Australia tele au na tau sini o I wa te lo au isi kele o isi au foi au le sa tau sa ilia no mai Wi-Fi qualifications rounds for ye na sa mai le au lunga le lana atols fulu au o por sa tama e fa pena foi matei nei ya ai o mai fo e su au e ma sanginga o le au mu ai la matamata au tama au Spain sole o ke fa ya ko mo ka ki o le alu ko kiki o kai mo le o Spain lungo semi final ko kiki ao o le final ia o fa muka Argentina Spain ia o South Africa ma Spain le na final oi ma Argentina kai mo le champion South Africa il va o le ele te fito Hong Kong first ever kai mi wa marmalo ia Springboks so o Kenya lai ai kind of fine too good so look for ko le al mele so vi fier au Kenya al fiku ni si ko manga ya so le leil fa ya onga le leite wa o ya Kenya fo suya ya ki lo Kenya fo lo suya nge ya lo Samoa Jamie Kolose ia fa pena fo I Kenya Samoa umalaka aloai ia marka Kenya Pro Elaine ia ma o so ke fa ya ko le o Kenya Samoa le nge so ia sa ili ia manga ke o manai nuku e ngo isi aku sapong I mauri ngana laku ma elu mai nga afa ave mo laku sa mo lang lai de ka ana ya so sampini la ya tamai tai New Zealand le vai ngota mai tai ya sampini South Africa le vai ngori to lua vai o to fitu le to nei o le lua felo su maleono o ki lo aku pe o Spain e le sile le la so nei ya ma so le mal mai mun budo le ta longa le te to fitu la to mai ai foi leo ko fiku ni tau sak
se ya dia foi le masino ke topa fa ko amakai Yes. Tatal no te fitu ngal man o poka la me al fitu va me salva ngoli o kilo so le kama kile le umar fiku ngi usila le nga yel tau sangla jatu nei ale wo mo makon kala ke super rugby e pe ala o te lor va nga le ka struggle like ke va ngo le awatama le fiku ngi usila la nga le wa matan to fo ngi usila e piki me ka me ki ka ko fiku e mai e la to au so ki kilo la Highlanders lenta alo le ka lo ka me ki le ya sa ela wa mo le Xavier Tito Harris ya ma Caleb Tangitau ya ka ma le umanga fiku ngi usila le nga yai les kamale awo Wellington fi anga nofo e po e tonga ya ma les kamale o wingi mai i sifi lo peleki Leroy Carter ya kamale le umai fi ko ngisila ya la wo mai e la ko kongalaki i le Super Rugby ya ku wor sa member fi ko ale mana ya la le ya fi to ngisila e vai ngotam Talo sia mo sala to no se finals it is 7 years to asa ya wala le sa su ku ko rumar ko fa i Hong Kong ya body Spain sorry I was Spain so le for ya Spain so le se ko le mo ya close game but malo Spain ya le ta to ka ko Super Rugby ma e foi ka long sorry ba mo ya ka long Super Rugby sorry very good yeah mana ya makwa ifa amalia inga le weekend yeah sawa yes yeah mana ya talonga ya afua ya ole vai solona se full ile ole pole round se full for ole talonga le Super Rugby ole talonga la le mo talonga le Blues ma le Highlanders mana ya le talonga manu malo le Blues ya pa pena fo ile fasu fitso la to ai fasu le Highlanders Waratahs o la to talonga ma Moana Pacifica manu malo le Waratahs e luas fluiva ile se full fa le Moana Chiefs and Hurricanes le sita alonga le fight au le nei foi weekend manu malo le Chiefs minuta mulmula ta alonga lusulua le Swift le Hurricanes Brumbies ia male Fijian tua malo malkako Fijian tua tolo le lusul valo le Brumbies o le Force i tavai o imanga ia male Force le nei weekend io tolo susasela to ai ile lusulona le Crusaders Ole awale Blues e si alo fo yo si tasi fo yo e kale se Samoa lena olanga debut le sa ta alo nei I le aso ia le sunga le na ya ben ake so congratulations nice. Well done we're so very proud of you beautiful naya yeah so ole Super Rugby so rugby lena so far ole leader Hurricanes demi le nei yeah to duali sifi ya ku ko le Blues ka long banga ya nga nga ye ngile ya ma pe ma lo fo ko Warriors ya ma ya sole mana ya ma ngai ala lu sia mako au ne vai kai mi le nga solonga mai ila Sofi ya manu malo si Eagles ile la ta longa ma Cowboys to su val ma ngai ma mau kele vol malo to su valu le ono ya alta longa le va le Storms and Raiders lusu ono le Raiders lusu le Storm Dolphins and Panthers kasi ale ai le na va alta longa le man malo le Panthers lusu tolu le lusu le Dolphins ta longa la le ale mato Warriors ia ma le Titans ia le ku mama inga fo ia ka mai ki io lusu valu lusu fulu ol malo ai yang sia kale Rabbits and Dragons tolu se fulu Rabbits fulu le Dragons which Tigers and Broncos le si ta longa man ia le sa ia le weekend sol manu malo le Broncos lusu tasi le lusu fulu Roosters and Knights yeah manu malo for the Roosters tosu value la to ai lusu fale Knights Eels and Bulldogs manu malo le Eels e tosu value la to ai lusu fulu yeah ale Bulldogs mana yo so tele na tano on kwa ke la ka lo so le fa solo la fo ma ka netball la to ma ga yo fo le lo Stars so le ma ga ya ake ma so ko fo le o netball le ngi si so le kwa ma ka ki yeah ya malo yo tele na ta ta lo sa fa solo fo il fa ngon fa ya so to mo mo sa mo fo ma e ba tolu amo e na wo lo se fu mo na fa lo ja ne le to la fitu ma fa fa ma 5 stars ma poca batto le vai ascoltare poco la nel portani think a minute on taru taru no ile isamo fa la tele ni se melo tu isamo ma se update ma fu ya ma ni show headlines on la fa la tele taru taru ma isamo ka taru balu le ta nei por la me balu le ta au alle radio samos for le ma e ba tolo amore ni so fu
Ua lua se furu e aso Aparilla o le tara whanau ka o le lua afe lua se furu ma le hona. Kia ora, good morning. Kia ora na kokongi manea. O lau ani pa sili sili o te patu saina I se apa e la pi po se pisu pasili po se masi ke mai piti pasina sa pasui o ni tamato mani pi Tonu, ua tonu lau pinanga lota pahai po ipo, avane ile malo, ele anga ole tatua, etele ai ole ti ako lope mai sa pepe, ole pepe ole po. Talo falava o a lapi marina, mau belo li tio, I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. General George Patton is known as one of the greatest soldiers and battle leaders in history. He was also an athlete, poet, and historian. This multi-talented man was a mixture of great strengths and also some weaknesses. As a boy, Patton was sick and weak, but he disciplined and pushed himself hard in exercise and training, so that he even became a world-class athlete in the Olympics. George's father was a lawyer who never wanted his son to be a soldier. Yet as a boy, George's heroes were all the great soldiers and military leaders of history. He forced himself to be brave and courageous, just like his heroes he had read about. You see, even though his father did not want him to learn about becoming a soldier, George had another person who encouraged him throughout his childhood. This person helped him fight his first childhood battles and trained his body and mind to become tough enough for both world wars that George would lead armies to victory in. In fact, George's closest friend in his youth had to read everything to him, including all those inspiring true stories of the great military leaders, because George Patton could not read or write until he was 12. But George's ally who read to him also taught him how to ride a horse with great skill, as he would do in the First World War. George's friend and teacher, who saw greatness in him even as a small boy and prepared him to be one of the world's great men, was a woman, his mother. It's been said, the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. You could say that George Patton's mother really did rule the world by training her son to become one of the greatest battle leaders of the Allied Army, which saved millions and changed our world's history. But you can have an even greater friend and ally. He'll not only show you the way to greatness, but he'll also give you all the power you need to get there and reach your full potential. Why not ask Jesus to start teaching and helping you to live his right, successful way? He'll lead you every day, all the way. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Limoi votu,
Samoa. Lua se fulma lima mana fa miro tolo wacha de to live feed to ngalwan mana fa tas mai le fianga le alole ile suyo tanta radio Samoa ya pia tatu tatel no fa lo tele ni se melo tu Samoa na matanga ni fa yaso. Hatalo fatu la wa fionga ngal malmana le tai o vi ele ngal le tu tai mai foi lo soifua ile nei foi yaso fo malo langi ma. Ya, soifua manuia tu sala vane suapa fa pelsunga ya tavai. Mone so. Malo lava le ala usua I ngā ruenga amata o le vaiaso. Ma lo fa te foi le fa te mai le nei tai au ma le tau mai le tatu ngal wenga nei tai au. To tele nei pa anga le tatu po kalambe ngal mana le na mai le update o tulango ele mafui e nai Samoa nei le tai au e le lei wa te lo fia fa fo le tano I so se va ngal nei kelope. E pona stala la mai tono le tano le amtanga nei va so fa bon mole. Ya va tai. Pe si malo si le mafui. O fangu mai tanga te kai o po mafui el malo se lulu. Ale va ia tu le di poti le wa mai le official tau. O mafui el nei e tu solo na malo si male ono te si male lua. Ile fu mafui. Mai fa pe mai le official tau o mafui na fu mai o nga sami o tonga. Ile tosu family te ele ono tai o nei msalo le tosu family te na te ele di mauto. Yes, sound like. Ya, o le roto la mafu es 1 kilomita. O lo no mau e 2 kilomita saute I sifo o pia. Ya, o le ala e tali o le o mai fautuanga o tsunami. A le tali o le si afo e tulam sa lo porte al afo le valu ya matou te al afo le pitu na yusila. To amo mai se tala la tamai fo e tulanga pe e se tulanga se tsunami. A le e fautuanga terminate. Malo fa tai a longo moni li poti ni men fala ngaina le malo se mafue po na sa ngale mula vale a me so no tau matan awa vo yo wa vo le vana du mafue ya elo la po yese tu no se mu ku ko vani la tu wo palasi la le mafue ya po yese le fa le o le wo le vana pala po mo la ngo mafue ku le la ya ai ele mo me se ma te tala la tabai salo po ya tua o fu ile uli ya ui fu duani fam talanga fu kalsie ele o pelo mai va pe o ia o la pa ina ma fu te no pe o te me le uli po le nga to le ta ya o ta mo me tala pe ini tu langa o pa ina le tenu ile ma fu tabai ma pa po ma lo si ma fu 6.2 malo ke fa no ko ni du le fa le go le pia se ya ko no fa ya me fa ftai ai ele umi ho de au ke lo na fa isinga umi po isima fu ho de lua ma le ya o te lo wa ke mi ho fa pengel tai au lu ya le fa ftai de lo fo le tu ya le na lu malo si fa pe ya ele I mo me se tala po ya I disi o apa ina ni fale po apu ini metotino fa pena na fia I malo si o mafu e ono te si malu. Wow, okay, malo fa tai mo le update mo le tala tamai le tu langa la tato felongo I lava fa pete o ini lam ta inga fo mo tsunami ya la tato so tai lava tala po kala me fa malo fa tai mo update le tai au na fianga man. Mai ta watu lawa fionga ngal malmana o lea ua ia se fofanga fo ile wa tapena ia tu la epa malai RPP fo ia e apili fo stasio a fai unga na ia il fam sinonga ia la tati atu e fa lau tele mai lawa fio ia tu langa na wa lu fa ilo te tai fo le party fa fai na mali tu ngai ia la tu la wala ua ma wala tu kopi o le fa unga tu sia le fam sinonga fa tu malo e rola lae ngā ruea la tō roia si la fo I tūlanga o le whaanga I o inga sa I tau rumanga na whaamisinonga ia mata pena la ia la tō whaamoe na o se la tō tāksanga tō ino e whaai unga ia wai leo pōmala e le whaai unga le na au mai tō tōru o fo I Samonia mai tō ono ia e le whaamaunia mōrianga fo neo tāpulpule le au fiai ma le fionga le pānemia le sto tolu e la to mo le na fa ma le pia la so to sfuru e masina nei na fu e la o se fa I unga I se fa salanga ale ta penanga na le fa I lo te le sunga ya tu le per te cha I o le tuanga
Le ta pena le la tu ta sanga joy do no po le pidi. Ia le fa unga le fa sinonga. O nei so to finga le ti te nantu to fi ese tas fo o loia te mai tai e ma sui president of famsi longa fo no ma so fa ia e si fi fo i te vai o to finga nei aso ie la lo tu la fo no sa ia le famsi longa fo no ma so sa to fi ia famsi no si ni ho nei na to lo po tau sanga okay o i famsi no o ile le ni loia sa to fia ia i to finga ia sui presidente ia aso na o fa ingo sui presidente wa pe o suinga i tu la fono le na pasia le la u fa absenga mai ai ese presidente la se ia nei ia stamani ko sa ave ma pamsino si ni on famsino nga ma ulunga le tino ia se lo ia po ia le la u fa absenga mai o to fi sui presidente o tanga ta ko ia nga ba e ta sanga ia na to walu tau sanga msidia le umio ngalu e whaalo i e tāpsanga iai ia ma ua sidia kua tau sanga lai loto i tonu o whai ngā no ma whai de mon tanga le no ia o le whaamasena ina na o tūla ngā tofi o whaamsinonga lea ia whato aso mai rona ia le ma Palestine lango le tofi iai ia nisi kua whaamsino si ni o whaamsinonga lea ai pe o to finga ia pe o te mo la le ua fili ia se tama ta ilo ia ile tu la ngal su Palestine wa le sa fili ia tama li o se lo ia po le to ta si su Palestine le la to lu nei ia o le tu la ngal na fa to ma merta to fa sinonga le o ko no swafa ia no winga o swinga ia ia o si da po ia le tu la po ia le malo mo ta pena ngo o le whaamasinonga le, ia, e tauna ngā luru e fo ilo e o lato whailonga e ta optau tū la fono. O nei tā ua fo ia o lato e sila e tātou whaamasinonga nei ka koke wawa o e pule swapa makai, o e pule whanua. Ka ko whaamasinonga huka ko masani o koe o, ia o mea ngā i da lo, e koe ari umai o. Vale. Tātou whaamasinonga le o whanua maswapa, ai peo, o le hua si unga le tūlanga po o le whaamasinonga o le ua iei to pinga ia ua whiwhiri atu iei nā tō iei whailonga tūla whono po nā tō vea maloia. O te lo sa whate tali se whai unga le te tale JBP fo e pe whai se lanto a piripele ai sa whate tali whai unga tustusia le pēna e saudo nei tai au mai le whaamasinonga. Moni te vai o te loa le sa tali se imaua le uma tustusia ia o le whai unga se lau iwa su fitu i tū lau. O le whai unga po ia le whaamsino sa whapena o na whenga ima le mata upu le ia o mea uma whapenei o a ia tau i o i nā tō hui lalo tū la pono e a vea la tō tārsanga nei tō ilo ni whai unga. Ai pe o tūlanga na neta o tō mai le tūlanga whaamsinonga na ia ma tātou whaamsinonga po nōma sua whare ua iei le tamaita ilo ia po isi ni ua se lua i le mastasi o tamani i le tofinga sui Palestine. Ma lo whaftai tele mo le whaalau teleina ma le whaamaninoino nei vahenga ia o wafu le whaafo ma le tunu le matangata nei vai aso ele leile bato le avanoa au tāpena fo i mo tāru tala mata mai Samoa pe tāna vanu whaamon mo le. O le ua whaeloa e tamaita i sui pāle mia fo i a tāpenanga ua whapenana ta oto mo tātou sisi ngā fua. Ona su fatu sanga o tātou tuto tasi a uni, ia mare tau atola o tāpenanga nei wa e tolu aso. E 5 miliona tā la, e o le a fatu peai. O le ua whaelo mai fu e te maita i sui pāle mi e le whaelo inga mutusi tala. O le singa ngase le o whao peai nei Lusila, le tai hua le malo, o fatu pe uma le tātou malo. O lo ua ngālu rua i le so, ia leo fo le tātou matino, umanisi o fita o le manua o le malo falani le, taula e wafu ia pia, i se awa onga i le wha moe tāwhi ai, pe abe ina wha sori tūra whono kuala o masaina. Se fia po ita mai, masina elente nei nesa e le wha avo i leo ngata i whale i ngā le tunu ule o malo farani. Pa mau tu i nai Tahiti. Nena la tō maua ia wa avoi nei sa o atu mau ta hoi nei o pauta whaasaina. Te loa la tasi lea o ngā runga fo i leo so ni mei fo i malo farani.
I le tātou whainga paanga whaava malo. Ia, tupa mai fo, tu mai fo i o lātou fita o sami e awa o ai whaatasi ma tātou leo. Ia poanga i o inga tauna whai a fo ine i whaasara vei ma whaapena o na tau fia i ave i na whaasoni tūla pono kwa lau whaasai na whaonga i tātou o ngā sami. O le isi uru tala o nei aso ngafua, ia o le ua whaeroa mai fo i le fio anga o vai ala le lātou wabao, tā ua i le wabao le fio anga nei, wai si le fio fo i tawai o lātou uru mama o tale i eide tari ngalu, i eima le matapanga, le a koua mai whafo tō tāwha mai, ko fia ko ke vai po, o le lau whaeroa wabao le fio anga, e le ila ka los furu sa se sinko e vai na, tā ua po i le whaeroa mai le fio anga le lātou, po i wabao e peo na pina ngalo, e di mwhai po. Ia, longa pule di el tātou tunu, ke ua, po i eise si e sauaru e ngā kai, ai ke ua whai ngā. Ai le lei, ale longo, ale lei, ale tau longo. Tau longo, wai, e le ngatala o mātou, i nei le au tāwha wale le pō. I o kakare koe whai e le mea ka wha wale tamai. O le wanga sangia ka pepa kiri e ka kere koe whaerwa i le pō. E ape al vai ngā voi le rai ki le whai e. Ai sao. Ma tau sala wai masaina sau i sa mo. Ai o tātou tala nā mo lei am tangal vai aso te vai whalau telefon ting masan. Tāru walu le tunu ule mai momar whafo mai whalau tele e tāru tala nā mai sa mo pe ona whangaina fo i le sui o le tātou ready sa mo i. Pia ia le lei o tele lopa la stala la mai tau le am tangal nei vaso sa mo whamon mori e se mai mafui le sa tātou tam noai. Whaftai, o le tau mo vai ngā umo sa mo le nesu mo fua. Whapenan whaamawina le official wa ai tau le apo le lima tai au nei, afa nā le whae i New Zealand. O le asonga pua nei ruas furo a Perila, o winga o le tau, o au susu o sa video le mata polu, o le ufitia i pesa moa mai au mai au mana i timu e a fiel tātu o tunu ui nisi o teimi. E le o iaini i whaatonga fōimani lapta inga, ia mo o whaamalo sia mo lau whanua umo le tino. Ai mo le tau lava ia uponu masawa i le neia sunga fua i ufutia se vai ngore rangi e ao mana i timu, whapea nā i wila ma whain tili, ia mai ma tele lava i vai ngā māgoro runga o le tātu kutino. Ia, tala leo le tau le neia so. Le whenga le alo lei, ma alon whafte tele mo le tau tō mali tātu ngā ruenga nei fo i tai o forward mātu le tano ia mo le tia le tunu i ona ao lofa o tātu iei fo le mafui e pia nei le nei tai au, wha ma alon whafte mo le tau tō mali tātu ngā ruenga nei tai au mo ni e whaiva mato nei vaso. Ia, whapena po i te waimele tu sara, tātou whero i pēr. Te lava se po ia, le whionga ngalman mana tu maravao, tanga vai tipi o tanga vai suyo, tātou reito samo i pia. Ia, ma le tulango ia tātou fso ta inga i le amatanga nei vaso o tātou. Ia, ora naua watu le update la tamari tulango i le mafui e. Ia, na fo whailo atua tātou headlines, tātou tala whalau tele, ia tātou tala mata mai samo, pēr tātou tu la e balu i le tau. Nei le tau tō moro reito samo sfalima, e matolo a mo, tātou whamniangas whanau ora nei foi. Pamenangas whana ola songa fuara nei lua se furi ia so ape rila le tāra whalonga le lua ape lua se fulu male ono le telefoni matala mo ai pēma whana whaanga ina le telefoni mo le se whamdianga se asa whanau se tase whamana tolo nasa whanau tolu fitu. Tase lima iwa tolo lo mo whanau le tātu imeli. On air at radiosamu.co.nz. Mo whana whaanga ina le male tātu Facebook mari YouTube oro le Samoa o mana ia te le lava le nā te le lopo is whamdianga le pitoa ngan maramana le tae au. Ele se whamanu ianga o mwhaina au. Okay, ele o e foi famnianga nunga tātou imeli i le wawaiatu, le e se famnianga mai le tātou telefoni, e whanenga mai e file muna so los furu aparila. Yeah, okay, le lei, whapea se ko sia kasi nunga kako Facebook mari YouTube, yes, ele o e se famnianga le nei taimo le tai au. Yeah, o kako unga. Tātou nā nei tai au e whaafonga mai nei tai au nei loa se whana ua makua ai le ai masisi alo whamai a oe i le la alo whakul kako poklame a o nge kai au
Yeah, ole maua lava ole happy. Don't worry, be happy. Ai sawa. Okay. Happy birthday. Pesale mo oi pe ha pe nei lo wa sa fa na. Ina wo tos furu iwa mino jalo jalo tale ole tula. Balu. Tagata fa'alata La utautinoga ia fa'asolofa Le oa ale lalo lagi male sa'olo toga Lo ulea mana oga Liu liu alo maya fofoga alofa
Eva Malipese, Malol Fafonga Samoa, Malo Foile, vai le musica. Radio Samoa #1 New Zealand Aqua. Simpson. Tavale le taimile nei wa matua mama falava le traffic I vaenga uma lava o tato wala titele taimile mama o foi sais falava lava to tavale lungo tato state highway suma leono la talata Qmeo ia o le nala o lo faya si mama fa le traffic anga ia tu le vaenga le na city bound o lo mai tawa to foi le taimile nei mai I le vaenga le Brigham Creek faso solo atu Westgate Hobsonville and Lincoln Road nei vaenga na o le lo mai tawa tu ia wa fai lava si slow down more tato ona ole tulanga fo ile nasa ia le fa lava tau ta avale fa penalo na mai tau tu fo ilunga nisio vaenga wa tato wala titsele Southern Motorway pap kura manu kawal wakui Mount Wellington le ua makwama mafa lava le traffic Ellerslie Green Lane ua matuama mafa tato on a southbound Newmarket anga ia tu Penrose ia maleanga imai manu kau ia ole nao lo mai tau lo mafa le taimile nei Luas fulu on the northbound manu kawa nga ia tu Mangele and Hillsborough lo faisi mamafa I le taimile nei o le tae au nisi nau tu langa lo iei tatou aveta avale lunga tatou state highways full male valo lo mai tawa tu foi I o le na o lo o faifo isi mamafa I le taimile nei o le tae au te lo vaenga o tatou au wala aveta avale ia o le peak hours lava foi nei tatou o le fa mafa mo tatou tau suana le saunga le mulunga o le au wala o te sulua minu se ona tale o le tulai valo. Talofa o tofinga le tau tala ma eselo fi falongo le breakfast le Radio Samoa o te ma onai. Talofa Samoa e mawhagirap so ni atu Dr. Che ni ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngale tino, whapa ui no pauna, maisela, mangyeso malikanesa. Maule tie wha mamai lo puta ma le paste mo nifo tinga ma le wha amalongi no lo fufonga. Fa Bear products po o loa e fisosoa ni fa ala mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane I le lua ono Great South Road I Otahuhu. Mo tupe whamo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whawau pia le taru papitoa nao le limatala tu tongi pia whaunga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamo moni mai lau telefoni whewe ai. O loo awanofo le taru direct transfer ti posi mai ai au tupe le taru account ma whamani aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tongi ina o pidio le mai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe te tongi nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino umai ni tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silafia, o whaasoponia so se vahenga New Zealand yo tātou la, o lo awano fo yo tātou ofisa yo taro mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile app, bo le direct transfer, whaasawa ilu taimi, ai siri ato na whaasawa ina autu pe wataunga tāle penisiri. Mo nisi whamtalanga bala au le telefoni o Varselau, o tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fituono fituiva fitufaa, ma le lua fituono fituiva varufaa, Pacific Easy o lau paanga mo tupe whaamo boli Samoa. O tau sa ili se Samoa lo ainga, po o tau sa ili sa umasini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger, o le au nanga ale kaseti, e whaafai mo fie mea uma, e te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa, talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi, tu atoa lo whaatu atuanga i le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Tau mo redi Samoa for lima iwa tolo mo ina o toe, iwa mino tolo tolo tale o le tula. Valu malmana tolo mo ngele tayo le lofo mananga le leo tala matai le langi o talo tala mai Samoa le matanga ni pa so pe tala valu I le tayo. Nei ngele ai au nga malmana pe. Nei au. Kalu fa ngai ko mai. Ya wa umar kai mele malo lo. Malmoy umi. Marka fao pale. Okay, so malo ina matua. Te lo foi lo amatua na pisina matua te pena nei fa na le tai hau. Yo fa ma losi ha? Niwe. Fa ma losi wa ma nga fo yo le a kol vai so ngi. Vai so fo ko fa fo ia so ia wa ma nga fo singa so malolo.
Saudi, okay. Anzac Day. Let's see, public holiday. Sorry. Okay. Parang long atu nei tan la falling out Britannia. Nei ni suta mai pe Wellington le tui lunga secondary school. Le fai nei matu na 40 uniform nei fanau. Ya wai lo to tau for ya. Ya, ko nginga ka makiling ba time ya. Ya. Yo, se tulanga la vale na pe wa mata ona til foi pe wa masangia. O la la na ko yo nga ena isi tamai til vai aso mo vai aso lua. Talo na toi amata ko ata ona wa mana to foi. Ya ile fisu ya inga to nginga tamai e sele to nginga fo yo tau mafana fana. E o mai lo la le vai tau fo le wa amata le kwatalo na lua. O le tele la vala isia onga su ya la to nginga ona e vai nga fa o popo fo ye tai pe yo pe lawe ye po ofu mafana fana ia o vaenga la na o le fa popo ato no le tulanga na e la ila fo ia ona a fainga tana i sta mai tipat e ma faia ona tala no pe ia onga a wa manku e ile svaenga fo le wo move on a lenga ku ia lava o la lava o le lei e ma fai lava fo ia ona fa onga ina ai mai se fo ia talo sanga fo le wins wa ia support fa pena mota to matua ina ia ona i fa le tonu ia onga nei fana. So ole tulanga na iai ma nei ai o me fai na isi matua ia fa pela o na ia lantu walo ia sa o secondary school ole wa mai o lantu ia matau sanga mulmuli le tatu nei so ole me masana fai nei matua fo le ole donate ia pole ave o fua o na ia lantu walo ia sai ia mo na nisi matua lai se fer coupe ma ia ole fo ia ole mena ta ole lofa ma le support na is fo matua se fai se lingi fa ko ia wala ngole winter ia ke lo se le karikenga se le pelawe ia wa me mana o ko nginga manga ka me ke le lunga secondary school vai kai para winter ia o se e vai fo ia wala ngai fa pena uma fo te le wa Okay, le lei so matua malolo sa fa malo si mai te pena fo nei fa na ora nei tai a wala fo al pese masangia le malo ora tai a fa manatu ia te oi matua awa nei e fa te mala e le vai ngona fa na fo ma aveta mai tila on aveta mai tila on ke le me fa ia ka ko e ka le si male ave ka mai tila on ave ka mai ke fa mo e oi a manuia te mai mo mangwia ai e oi a mangwia ai ngo mangwia fo de ka le si ai lo ave fa mo yo ia ai fa le tono la o atamai ia fa le kongu la inga fa le kongu mo ia woki a kol pising se ka ko ia ai fai mata mai fa so ino me fai ko ka ko wai e ke wa ke le lo kai me ke ke pisi o ma o ia ai nga lo tono lo te fa tau fa mo me ma lo le sa ono te se ma lo ma lo se ma fu ele na lulu sa mo le afa po le lo su fa te le ono nei le papel pe ele update la tamai ele ia se tala la tamai wala ngalen fa tel nei pe on taru tanu fo isa mo pe se update la tamai la mai tang e ni tsunami fo ele ono la te fo ele tunu so se tato fa vai pe o lo e taru so ta inga sa mo ele aso male aso ai ni vai nga tupu mai sa mo ia o mai nga na le fa lo telefoi taru po kala me ia wale fa fonga le tunu o lo te mi fa pe fo ele ia o le ngale o tato le cho o lo ngopu ele sa mo ina ia le ngata ina no futa talo fo imola tino ai manu ia fo ile tino e nei vai taimu ka ko ia ia ka pena fo ia tato New Zealand nei pe la fo ia nei la ta inga fo i swing ol tau mo tato ia e tau lava fo ina mata ala mai tau tu fo ia le i mama watu toe au mai se sili poti fo ia update my Wellington ia o la lava fo i o lo fe ngai lava la tau mati munga mama fal taimile nei so tele ni vaenga o la fo i walolo vai ia so pa angal taro pokalame to tele pa angal taro kala me Wellington fa fo mai le tai o lo fatu ya to mal talo ia malutia ia lo fo le tua ia le fenga ia nei fo bai tami fa le toro tele le tau mo tanto o nei le fa va ba lo te ta va fa lo watu mo le mago la ni sia inga sa ma kwa e malo sia ti mo ma stability no Wellington ia ole tulanga na iai o na filo te va tunga bal manda na announce le leipala la tu su yo le la ata va mai pe o te va ya tu Haraki Waikato ia la tu su le na announce la so nafi ole sui pito sili na tala vote tono al parlamento a New Zealand le na malo mai I le tu malo le fenga palo talent atu le lua felu su mal to Tamata ia mai bi Clark so le allow titi lot for tala bo fo tanga tale wa piki mai le lepa
Ia tau pa mai I le latu na fole. Whenga palo tale whenas fito no pema. O lona swafa ia o Kingi Kiriona. O ia la leo le a pe o le a tau va ile no fole o lo tu la mai ai pe fo ia le sui tau vale na ia hana rafiti mai be kak ile taimile nei so talo sia la ia a tonu o le a se ia wa o le o Clark e pe o len tu la mai ile palo tale le lua fe lua se fulu male tolu after alu su tasina tau sang ia o ke lo la ela kiki fo ila le si sui fo le wa ngai mai ile nei fo a tonu manga ia e manga ia fo ile le tilo I tau sanga ai mai se fo ia o le mata I tuina fo le ese nga au ngā tupulanga. Ia mai se foi ole tu la mai le nei vai taimi mal tau fo ole o langa. Ia pe a fa apea e fa manuia ina te tono parliament. Ia o tasi le vai ngau te lole la tato baba I el whainga palo tale la I nei. Pe ia ini tua pada tua o le wha le tonu o le tule mai le te pāti Māori. Ia mau whewesi inga sa iei mai e vai taimi o mapai. E fuala nga I le tele o no fua Māori. Le na mana malo le te pāti Māori mai le leipa. E le moti no ala whainga palo tale lo manei. Pe te utoe mana malo mai le leipa I ala tu o no fua ia. Ia ai o le tulanga na iai. Le na batu le poll na release mai le sona nafi One News variant poll. Ia tulanga na iai. Ia walanga tau wha malo si mai Māori e la ko wha ako ingu mela wa a le mai le leipa. Sau mo le green. Ia e wha le tonu mai le Māori. Ia longo inga la koe ku fo la New Zealand first. I longa kongo kingmaker I fo ia wa wasa manei. Ai mai whawhainga palota lai a tonu fo. Le leipa, green, ma le te pāti Māori. Ia ngale mga bia leo o sisipa ki e wha atoe lato numero. Ia le lei, ai mo tātou ai e kaya uma whail wha Malastino. Malastino. Ia, kai mi fo le skala mo paloka. Yes. Kai ua kia le foi vaenga. Ia. Le lei mai alo wha Malastino so mataro tala mai sa mola matanga le lei so tātou ia ngawon wakako. Alwaka go. Let's go. Ia, lunga. Lunga. Yo. Ia. Ia. Lunga, natua. Io e. Ia. Ia. Yo. Ia, ausapa. Ia. Yo. Ia, wauai. Wauai. Halo. Ya. Tau au mai pa fatua. Ia. Yo. Ia sa ele mai luma. Yo. Naya. Ui. Ya, ausafa. Luma, augafa. Hanu ya ioe. Kaya pungo lai kiki fo lele sa ol patua. Aya. Lunga. Yo. Aya. Baile ma aya. Ya. Vale. Manava lo itotonu. Manava I fafo. Manava itotonu. Manava I fafo. Ia manu ia tele lava le nei asa soifua ia. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Whatalo whero tātu o tunu i le amatanga fo i o le vai o sa fau. Usimaya le whaafonga tala tau longo mai lo tātu o tunu. Aulu mana i le masino me whaamautu mai tāpenanga le malo.
I le whaamana tuina o le ono sfulu whātau sanga o le tuto o tasi le amatanga o le masino uni. O le ua whaailoa le tamaita i sui pā le mia o ia foi o le minsta o tupe. Le tau e 5 miliona tā la o le a wha tupe ai tāpe na nga uma. Mō aso e tolu o le sisi ngā fua. E amata le aso lua sfulu iwa o me, poro kalame le solo le taulanga ia pia au tā alo. Aso tolu se fulu le aso to nai o ta alolo ia, mō le umu saina o le maota fau o le a avea, ma ofisa tu tonu o le ofisa o le fono au au fai tu la fono. Ma es fulu tasi e fio anga o whiriwhiria mai upolu masavai, la tau te whaatino lea wha alo alo maua lunga le tātou tūma le anganu. I le tūngā whautasi o whaamautu e 5 sao le amasi i mai Amerika Samoa, e peo na whailo ai le sui pā le mia, le fio ngā muripola ana rosa ale morio, e lua fo i wha ai li pū ai 5 au savali e tama i tai po Marching Girls. O le fo i wa iei nuu mafio anga o whiriwhiria, mō le saunia leo pese masiva wha ale anganu. A tono le tutu atasi mua nei el tātou whai ngā malo fōu, ia mamaita wina pēa, ia e pei ua le abe ia il whaata ua, ma le wha mua. Ia o le foi lau whaata ia i tātou pōkalame, whai ungar ka peneta nei vai aso. Ia ua a mata lava tātou pōkalame, i le aso luas fuluiva o me, ia po le aso wharaile. O lo o ia le fōfuanga le aso wharaile le aso lusu iva o me, o le a whai ele sa vali mo au ta alo umalava, ia i lumo al maota al malo. O na sola ia i le asto nai, ia i le aso tolu sfulo me, o le a tatala aloa ia ai foi, ia e maise ai foi o painga ta alolo, ia tātou tonu ele o toe tau whai loa foi, ia le tātou ngā luenga le official fono, ia ai mai se foi o tātou ofisa tua ia ile maota al parlemene ia o vaenga umai o lo ia ile fufuanga o le afatino ia tātou ta alolo ia ile aso to na le aso tolus fulo me ia mo le tala aloa ia fo ta pena atu ile aso ngfu po le aso mo uni e tala aloa ia ai ia le maota fono so o male asai le aso tolus utasi o me ia o tātou sauninga o le loto whaafitai, ia i le ho le tupulanga le whakasa. Ia tātou to ai tau nuu atu i le aso mua iuni, ia o le amata aloa ia ai, ia le whainga rotu fo ia, mai se fo le tala aloa ia, o le tātou tuto atas, ia paenga masani, o whaafiafianga, ia o sisina o le tanga vai, ia o tunga whautas, ia ma le konset tele ia e whaatino ina i lumo le whale o le malo. Ia atono vaenga ia matapenanga ia le tātou whainga malo ia o lea ua maea ona whaamani aloa ia le tātou fono le tātou whapeneta. Ma o nei whaamoemoenga uma e le ngata e whaamanatu ai le tātou tutotas ai whaamalo sia ai le tātou loto ngata stas o le tātou whaasino manga ai mai se foi le anganu pa Samoa. Le fionga le minsta tupe o le sui pa le mia, a fionga muripola ana rosa ale morio. O le to e se ai male atunu o le teitai o le malo le fionga le pa le mia, sunga la audi le mali atoa le ua te polata e va fosi le nasi ngā se i New Zealand. O le ua wha mautu mai e le sui pa le mia e le fono male vasenga o tu stala, le tutongi ai le malo tonga fitinga umai au fiai ma le vaalele wha apitoa lea, i le aveino ngase lea na malanga ai le fionga i le pāle mia. O le singa ngase mua le teitai o le malo, na wha o ngai fo i le vaalele wha apitoa i le aveino ngase. Ai sa tutongi e lona ainga e le ngata i le vaalele a o tonga fitinga uma masiaki wha fo mai. Ia, o le sili mua kamu mole lo fionga le vaalele le tapisai ne. Dengan alele whapea e whisota i ma le ali i whaiatati whanga leo me te ina ni whapea le sa tauru mai me solulu. Ia o le si ofisili whamulmole manua le nangai i wale. Ia o ni se rekoti whamulmole lau fionga ofisili ni ai fo i le fionga le ali wale me. Pe ma whai ona whamaunia pe mo i sa medvac. Pe sa e o le wale le na malanga whautonga i si mai ko ipe si ngasi ai le pio monta ta ina tu. E se i o ngole manga lua lau si.
Le se o tali mo atu singa ma i le fiunga le di palemia i oe sa Medivac ia atonu o tūlanga masani lava ia ina ua paifo ia na siaki nei ia waleva o ngā overdue langa malanga e mpai o na siaki lo na vai fo i o na a fo i lesa ta oto ia o isi vaenga le na o lesa siaki lava i nei ma mai tau ina ai e ia ina i totu ngā fo i le vaenga o lona le beavo lona patuanga i longa mama ia tono vaenga ia o lo oa fo i le fo i sa ia i le pa maoninga al tato kabineta ia ole a Medivac i whapole sa ia i kako au nanga masani ia. Tailo fiona te tasila kisi kami mole tulanga lea i na fiona i tata i ni ona tunu. O lea la e anga vaana wala i le funding no le Medivac ka le fiona i le palemia fatu pe le malo. Saole e mantua foi o lea sa malanga le fiona le palemia i lana malanga mua ia atono le lava sa tongi na lava e ia malona ainga ia atono le taimi le nei ua mana o mia i lor so soani al malo ia one of the privilege e mwhai o nga eligible lai fo i al tai o le atunu ia le lava sa whaatino ina i lava e kapeneta ma whaavai ia i le whaamaoninga le kapeneta. E tasi ma le awhawā yaso o loo whaaope ai New Zealand le palemia i lana si ngase. Le songa fuol nei va yaso o fai ai se a onga ua a waini se o li matama ta i leo i Samoa. Whaatasi ei ma se vasenga o fita le vaatau po le manua o le malo o Farani. O le FNS Bougainville, le olo utaula nei le wafu i a pia, i se tau mawhainga e tufa mai to mai o le fita o le vaatau. I ngai o inga e whaatino e whaasanga tau atuai le whaavea i whaasoli tū la fono. O whala au whaasaina e whaonga ai va o le sami. O se awa onga e tā ua mo leo le tātu utanuu, a wao i la tau o wha malo sia le tū la fono, pa whenga i fo i ma le matai tuina o ngā i inga soli tū la fono, i le umio na koti po whala au whasaina. Le stona i na awhi ai sa moa e lea manua o le malo Farani, i le wha moe lango i tau mawhai ngā tunu o le Pasifika, e tau fi ai le avea mano fuanga e wha mautu ai ngā i inga soli tū la fono, fasino le feave ino fuala au fasaina. A o iei le manua o le FNS Bougainville i Samoa, e iei ni sio ngā luenga fso swani o le awhaatino e lona au waa, a o le itu waa e se atu mo le tātu utunu ui le salua. O loo wha mautu lea wa atau o le malo o Farani pa peete le lau mua o Tahiti, o se atunu o le Pasifika o loo pu lea wha territory, e lea malo o le atu Europa. O le matawhanga o lo mawhale i ai le malu manisi o ainga o le fio anga o vaiala. O se no fuanga e tumu i ai tā whaonga mata elenga. Ai malo o lofo i ai nisi ma whaasawidi ai pe ave vela le aso. Whapea le malu o le fiafia o le po. Peita i wafaya nei le vavao le fio anga. Ina ia tausi ai le mamalu o pūlenga ali i mawhai pule. Wa whaasino tonu le finangalo le nuu i le vavao i whetaula inga o awala. I le maanga whaeanga i le apita ngalu o iai le a ai, se ia pa ia ruma mao tau whale nofo le malo i matau tu tai. Wa whaasino tonu ai fo i le finangalo le nu o e ala i le na vavao, i tangata o lo o tā whawhao ma whaia e vanga i le teri ngalu i aso sā, ma aso le vai aso ai mai se le po. Wa amata i le vavao i le afo le ono i le fiafi mo whai ngā lotu, tā le tanga i le fitu le fiafi, ai o le se furu le po, e wha aua wai le vavao, se ia o i le ono, o le tae au o le aso i so ai. O lo no winga i le to e maua se awa noa so o se tangata ta whao maeva i le po, e awhi ai no o fuanga o lo o wha mafa mai le vavao le fio anga o vaiala. E manatu e tā ua le wha ilo atu o le vavao, a wai to o tele o tātou tangata i lato e malanga mai fafo, e awhia e nisi le apita ngalu ma le mata whanga le fio anga o vaiala mo tā whaonga, wha pe ai e vanga i le po. Tala amatai o le nei vai o sa fau, soifua. Talofa, we're the casinos. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo.
Fatalo fai ave tavale mala bolo o fa fonga mal tara bo kala mele nei taimi o le tai au fa mo o le baya sore nei tona mai ngal we ngol poule o lo o motusi ai ta to fa salong al tasili mai vetolu a mo e alo mo pe avano lo tara so ta ye lunga le Facebook mari YouTube at Radio Samoa fai fon download online radio app en fa te mo le Radio Samoa na fa fonga yai ya mal ta wala le Samoa FM 106.1 ai ilunga la wala nei tamal tai o ki lani Facebook ko tato malanga mai sifo mata mai le link or full le sa mai o Green Height southbound la PC la flow la winga la sama mai poloka la titi lava le o mai le Hobsonville off ramp mas full link mas full ono West Gate o nale poloka mai nei tamal tai afa pena fo Royal Road on ramp Lincoln Road on ramp Tiara 2 Fasol my Rose Bank Point Chevelia Western Springs poloka ia o city bound full ono malanga mai sifo angal jaulanga kilani fa saus full ono jaulanga kilani ia fa melo se full tano Point Chevelia poloka ni banga o tai ao pasi mai tano flow de lei a fel malai valele luas full fa poloka nei time o tai ao fa o mai le luas full southbound Massey Road on ramp dai poloka la flow de nei time o tai ao Lambie Drive on ramp around Rainbow's End Malalingo le southbound lo se furuanga southbound State Highway 1 Faspolo ka ne vanga tai out State Highway 1 city bound la manel flow mai o I Papakura fasolo mai takanini Manurewa around Highbrook East Tamaki Road on ramp angai Highbrook tip top corner Mount Wellington city bound poloka ne vanga tai out tatolo malanga mai North Shore Faspolo ka pasi mai Rosedale Silverdale Wairau Valley Fais poloka ne vanga o tai ao pasi mai nga ilunga la wala papa angal jaulanga kilani flow delay nei time o tai ao lunga na la wala ya wo for time to ya o nga tamaiti tai bisi la lunga la wala after vale fa mo le fa na tuma sani el tar bokalame avel fa mo fa now ma fa te o so na fa so ina la ta vale ba ngolo I fale o nga ma wala lo ko se nei fa now mo le la tu sa ngale mo nei for tai ao Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa. Paikalla tapana nei talo nei foi taimi ole tai ao va tu Samoa lua se fulu mal falo I le vela nei taimi ole tai o te ale vai Samoa ele ye nisi lapta ingala tamai ele tulanga ye ia le mafui e malosi 6.2 ia pe ona le pito mai Samoa nei tai ao ele ni lapta inga safate tali pe ye ni lapta inga mo le tulanga ye ia ni tsunami warning but so far lo ini lapta inga lo tuina mai le nei tai ao ia tau si ile lo fole tua ia mo le tino pe ona ile na foi mafui e Samoa ile soilang ile leili tau e vanga awa o ia fole teme pa wai timu ni so vanga Samoa fa si vela le Samoa mo tanto lo sauni malanga Samoa tolu sumaltasi degrees Celsius morunga le vela le Samoa ile so do suma lima ilona mawalalo tai fangtani mo tanto malanga Samoa lang lela o tanto le maru dul tau ya aftawi mar vela Samoa le fo ile ano fouta le yai ya ma fa tete tanto pe malanga Samoa lang le o se tanto tau fo never timing le malo le tino fa fa mai Samoa ma America Samoa lo fatu nei tai ma lo lava le soifua maduia tato va ai le tulango ile tau I Australia ma lo le soifua maduia pa angal tara pakala me sos vanga Australia ma lu yo le mo Canberra o ka fe sole lualo ile ma lu ne vanga ole tai ole a susulmata ngo file la le va yatu ile la mo Canberra ma na ile ma fan ole luos fu lu ilona maulunga ele nei fo yaso fatalo fal malo le tino I Melbourne to le fo si moti uso malto telo pa angal tara pakalame Christina Tarvasa matato o mai Melbourne ma loro si fo Maria nei tai ao sfulo lo ele malu lu ele nei tai mi ole tai ao o wingol tau fa mo wina mo Melbourne amatanga nei vaso matato yela sul matango fila la mama na yele ma fana los fu lua ilona maulunga mo nei fo yaso fu Sini Australia malor si fo Maria pa angal tara pakalame sini Australia malu lu mo ya ni kai ao sfultasi olo yel maru lu le ba ngol tai ao la fa solona awa langi de lefo initial time los fu tolo mo lu le vela fa mo wina mo sini Australia le nei fo yaso Brisbane malor si fo Maria nei time mo tai ao se fu luono o ele malu ole era nei time ole tai ao fo winga fa mo wina tau
mo Brisbane le so o le fa soro na langi le leile tau le so ato lua se fulu ma le valu mo lunga le vela fa mo wina mo Brisbane e le ne fo ia so fua Perth Australia nisio vainga fo itele na fa talo fo malta nisio pa angal tana po kalames fulu lo ele malu lu ele nei te mo le tai la fa soro na awa pa utimu e nisio temi lu so tolu mo lunga le ma fa fa mo wina no Perth Australia ele matanga ne va so tatu ya yo le tele na vainga Australia mal tu lango ele tau pe fa mo wina la matanga ne fo ma yaso Se mai talo le tau no whanga pasalanga Radio Samoa tama ki makauro au ki lani sfulfa o yele malu lure ne vanga le tai hao bava tu fa mana le sul mai le la dei taimi ole tai hao wingo le tau le so le fa solo in awa pa utimu ma mafati mungo ni so taimi le awa uli mala fia na nei mar savile fa solo nangi malo si mai matu ini so taimi le awa uli mala fia na nei sfuma riva mo lunga na le malu le e fa ma wina mo o ki lani le so sfuru lona ma wala lo tai au pe au dia la fa sona na wa lang de le tau sfuru van mo lunga dal ma lo e fa ma wina mo au kilani e le so tai au ba ngo tua tu la so lulu la lang de le tau ma lo la titi la so lulu su fitu lona ma lunga fa sona na wa lang de le fo la stoffi wa pa u timras for raile lang de le sto na e male aso sa Mabonga o mana tu mai lama tau nei taimi ole tai au le tu mo le Radio Samoa Falima e wa tolu a mo ni so la tunu ola lampa pa au ni so ba ngor kelo pe ele manatu o manu ia mai le tau mo tau ele nei fo ia so fo wa tato wo lio ia taro tala ma Samoa tu na tu wa fo fa fonga le tunu tu fa sala wina mo pe tale tu la se fu mo le lo le so pe fa e tele ma wa taro tala ma Samoa la ma tanga de ia so ia mar fitul po ana nei ma si fa ponga taro tala ma Samoa ni ve so le tau le balu ele tai au na fa fonga ia mal update la tamai tulango ia le mafu ele na lulu i Samoa 6.2 lona malosi le na mawina suel tatu Radio Samoa PA tatu tara noanga nei tau tele fitu fasi malosi tele sabili meno le mafu ia ai olo fate tali pe ni lapta inga mo tsunami e na ua mai fo lulu mafu i Samoa nei fo itai au lo su fate le ono nei te mi Samoa ia ole tulanga na iai Ola tatu fa talia au lo ye lava tatu so ta inga Samoa ai foi nai tala la tamai ma fui ia matulango ye ni lapta inga mo tsunami yo lo ye lava tatu so ta inga Samoa le taimi male taimi leso ya lo pueri foi pa ia malo le no mantuane le no lau talo ile ne yaso ola na ua tala mai il por kala mele malo ia mo le alo atu mo fa na tuino le ona su fa tu sango tu tatu malo ia pe ona on fa fonga e le fonga sui par mi ol tatu malo ia to se foi le tai o le no fa ta se tono au kilani nei so o tu langara na iai le ngata tupe fa alu 5 miliona ani so tape na o mo tu nga ba ia tutuila wala le mo ni no maila ba ai 5 mai tutuila ia ni so sabali ma fa ile pu ia le manino la ia pe fine ba ata to polu la fa pe na na ma sabai wala tau sino mo tatu tu afo tasi ole tu tasi ia ona ba ngara na mo le fa fo mai la tunu le am tanga ne va so tatu ia le tu mo le Samoa Falima e ba tolu amo ina o se furiva mal afala o te ai nei ia le tu la e balu ia o se mai la fa fonga ama tanga ne va so tatu mo fa Samoa E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua tutu lima le vai o li a waa. E whapele tala sai le nu o tufu ngata i vai i sawai. Le tangata le nei o li a waa, sa whaatua ilo na malo. O se tangata sa wā tele. O se tasi le nei o winga sa wā o le tangata lea. A fia inu li a waa i se vai.
o na leina leo tangata e a mata atu i le mea o ta otoai. E se ia o i le mata o le vaipuna. E le lola e le tangata o lo tu i le mata vai, le pupu vai. O na tu ufa solo lea e tangata o lo o i le leina. Se ia o lava i ali a vaa matau mawhaloa. O le muafitalinga le nei o lo o au mai ai ni winga e masani ai le o langa o le tangata. Se tasi o winga pe a fai e te malama le i le tala le nei. O lo o au mai ai se winga e wha mapu e pu e ai nai ia li a vaa. Ia, po se isi fo i tangata e ai ni tūlanga mawalunga wha pena. Ia, e wha pea so o manatu. Le ai wha fitai lava, ave pea le wha alolonga i le to ina. Ia, u tala whea ngai lava ia ia o le to ina e te le ma mawalunga o ita ia. Ia e lei wana o seu ngā pepe. Pei o se winga wha pena e mawhai o na wha mapu e pu e ai. Lona lua, e whailo ai fo i le tāua o se wha moe moe. E ui lama i na tātou wā i maila, wā i vasa. Ia ai ua wha malo mai lama le whaife au ma le kalesia nei. Ia manatu lama e tūtū lima le vai o li a waa. Pe tasi pe lua o le mea tāua o le mātitiwa whesanga i e pe o le upu. Ua tūtū lima le vai o li a waa. Manuia lau whasonga. Mama,
Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Sa penang whanau malau ai ngā atua, mo se sa whao ngā winga ese le Auckland Zoo. E whitau le lei maltuanga wa o ngal whanau ia Aperila. Whaalongolongo I whaatal noa ngal autau simanu. Patamata la lata I Leona, Taika, mai simanu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se tuo la lang. Le Auckland Zoo. Whaata whauta mai tima le ainga, o se ausere tumu I fia fianga. Tuatu si Motions Road, Western Springs, Aukilani. Aukilani saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moina. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga tawhailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai I le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. Aukilani wa esa auni. A fio mai loe le Harrison's MZ I o Tahohu, le fale ofu polenisia pito I sili o na tele ai la e moa li'i tamaita e mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa masulvania e mawa o mai ile no whangai tasi. A fio mai mawhailo mai le Harrison's 20 e to asia ai le 20% mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fiamsia.
lama lama le taina o le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua o tupula ngata la voine ia so se mana o faalia le malu ai ti le fa asamo wana o le nanu fa amole mole so te filo malu Waino mawhafi whianga na tai au ina wato lua se fulu ma le fitu mino jalo jara tale o le tu lai va le tau tua moana rida Samoas for lima i batolu a mo asunga fua vai aste tasi o le tara pokala me a le malu o le tai au ia ma le matanga ruenga leo leo o le tele o vaenga tau o le pokala me o lo whapena ona longo pia li ilo tupa i amalo tupa malu o whe mawai ia fautuanga le lei mo saunga le mo tātou so se vaenga lo e lala mātura no fuai o a telefonia bala au pe amana mia soswane leo ile taimi male taimi ia makausi file mu fa mo mo si so ia ko ke fa vivesi ma pisio leo a nei taimi le tai au ia le fianga satini ia le fianga tu marva siki a show ia fa tas mal tando pokala me le tai au malo si fo mo le fianga satini nei tai au tu marva sai fo mo le suga tavai nei tai au le amo foi mal fa la le fa felo ia tu tatu tunu mo mer tatu fa salongo mer tatu pokala me nei tai au ia malo sai fo mo ia malo fo tau wata nei tai au on me afa ingari ia wali fari ia tavai au se Pisi e fuole o leo le soonga. Al mea fai ingale au file mure. Le fa vevela kok sa mo. Malo te fua. E mana weekend tavai? Manuia fa tai lava la fianga satini. Ia le lei fa mo manuia mai foi le weekend. Ia, fai si pisi le weekend tavai. Man tu foi tavai. Ele fai au na tu vala watu tatu tunu. E fa foi tu la vala au tatu tunu. Pe fai ua misi le vala mai nafi. Uma ta por kalame vala watu. Ia ele ngata foi nafu fanga fala ainga fo. Ia mal fale tunu taule na ia via pere li o lo via pesi tatu tunu li tai ata vai. Lo fa tai o le we sau no ai le tau o de lord tasi le vaenga tene lapta ia le tunu a maisa au fia o fa ngota a fa le tonu le tau no fo file mu le vai se fale ia nga le koso ko ka ko penga e se o mais ka ko malau wa fo le vai su ia de lord na fale tonu pise fo ia tanga benga le leo ia ona la to le utangi fale tonu le tau ai o al sam ia fa te vai mo fa mana tu nei tai au back and save countdown mo ta tu le ia yo taro mo mangele manu mo vai ia le e to ma fale tu o mai tau wina le vai tai mi nei te vai mar fa fonga le tu mai le version se vai tu nei se o mai tai au le nei o lo ye ni se la to le mo ma se fu o no le fa ta mala o le tai mi la vai fa le tu no le tau te le malo sur se video mo ti no a foi fai si ave o tatou vai po sami fo i mo ta elenga fa pe fo i fangutanga o le fautuanga i le atunu ave lau fa mua i lo saunga le mu ma le saunga le mu o lo wainga ai o te mana o fo i le fa malielo mana onga i le ngata i ta elenga fangutanga pali si vaenga a fai ua pa u lau o fai fo i le lalo le tatou sami fa mon mo le samo a fai e te sila fia i le o sefe o e mai i te reiloa au o te fai ele tulang o ye ni se o lo mauru se fu ele ngati ta ele nga o fangutanga fo e o lo tau sa idea fo e le ni se la tau ia ona o le fata mala lava ile fa le tonu le tau so o mai mar vanga le tau ta tau vai ta ele fa mon mole a me se fo i tu o ta tu la ma mo to lo i vai ta ele fo i o ta tu swimming pool fa mon mole va ai le fa na mana tu o vai nga ye tu lo se vai ta ele tu lo la po lo mo ta po lo ma fo wa ia inga o le tū la fono e te tauna whaamalia ina mo le saunga le mūolo wa inga e ala i whaonga ino vai nei tauna whai se pā o lo vai e pēa mara whanau no le whata mala o tātou a inga
i le fai o le vaenga le aila matia i le soifua o le whanau mani o tātou ainga whamuli. Ma lo fa te lo le foi manga le te le na lapta ia foi le tunu foi le o la tu ios fa ia tai faulu wala wala foi le tasi foi le manga te le na pise foi mta lo le am. Yep, sa ia na ia lom whanau nos fa ia tai faulu weekend. I tu tonu o tātou paka fo ia fe o ia le lau tele. Mo i la tolo ia tai fau fa mole mole. Tusa pe fai mai le failo ilo fo le tonu tātou paka e sefe mai fa atanga ona tatala I lau taifau. A fai e ke sila fia I oi e fai siula vale o lau taifau fa mole mole. A wana I tala ina mai fitfidi. O lo ova ia le lama tia o soi fuola tunu I tātou nufanga fai tele nei. Ona ua avea mawaenga wa batua isi taifau. Sui ei wingor kaifau. Mantua le taifau fa mole sa mole fa fonga anga. E le leile ia fale o lo nufanga fai tele popole lom fefere ia taifau. Ona avea le mawaenga na matia soi fuola isi vaenga. Loka lau taifau tutonu o lo la po lo mauta. Ai lor ku mai fa kalaka mai rumar pa. Ona iai nisi o le atunu o lo sava vat. Ai ke I fo le os fa ia tu e te fa tono le pa o oso le tono la wala a ve ma vai nga yo no la matia se fo ki oso estava o no na winga e te tau na fa ia vai nga uma mo le pui puinga o le saunga le mo te fa ma le lau tele o le si vai nga le si kala ka ko kai fa o to tele la tunu o lo vili mai fa ti o le ato le o le matanga winga fo le kanto ma ave te fa mo mo ele ai se nga winga matanga winga le fe na fa ia vai nga le awa o lo fa tamala wale lista la ina ila tai fa tau fatina ina wa ngai fa mon mol ai a fa fo wa tun tanga luenga a wona ios ta tol le matanga luenga ave pel tai fa ia fa ila nga luenga fo le sai di selo e position so so nia te mo tau fa mon mol samo ma ne fa mna tule nei tai how ma o fo le tanga luenga le o te le o fa tu pu mi o misa na tu pu public places fo le ka dia inga le va nga ni vai te mo ka ku ia Poleane le o lau fusu, poleane le o lau kalaki, fa mole sa mo lau fa fo anga. E te fa aswa avaloa. Lusi a ko ar vaenga le o lo o va ia pe an matanga luenga. Ni se la to lo fa dia li pe ma fa la le malos. I le temio party pe te ia ni wa avele ma vaenga wala matia se fo eni se la to le sa averitato fa le ba ile weekend. Ona ua whatupumisa ia whaasanga I wholora au pāki whasiro. Lea olo iei vaenga I olo na winga. A whai ole a e te whao. Ia e fuafuarta ma whai no le ava. A whai ele ma whai ona e pūlea le ava. Sirilo maro lo le lo la po lo mao te whai le e lau oe a pāki. Ai saunga le muwai oe. A whai fo e te sila fia. No whaaswa a vāle to tili. Tu muli lo mai fo ilo wa inga. A ono lo wa ia pe malwha no noa. Misa nei wa faina I ma company a faina I fo le mar so I fu le lau tele o le feo I ma lo ta fa I te mi fa mon ma fa sa tini o lo te fo nei fa na ya onga nei ba yaso yo te lo le ya o te wala ma sani la val pokalame o sa le mu la va nei fa na o sa si le vanga ta o fo e tono tangi ma tua wa maka fo ka ko va yaso ma si fo yo fa tionga mai ya onga I te mi nei Samoa paka lau ta avale I paka ua whaatua umona whaata atitia I le a onga whaamona mole. Au wa tātou te poloka inga le driveway o loo o ialo ma whanau. O tātou a wala ia o loo kosi le langi sama e le whaatanga ina ona e paka I peita I o le whaiti onga lea ma le whaangau le malia o a onga le teimire nei. Wa le ngata ina poloka kako driveway le o I tonu ta avale e molita meiti. Ia ua kwa isi paka I lunga o tātou laina fo I sama whaamona mole. E fast kilometer sa o lo sa I lungo o tātou korosi. Me se lava I lungo wa onga. A whelo I se pasi a onga o lo tu, o lo wheo so I lalo le whanau. Mi ngoi mai lo I lalo tātou lo kilometer sa o lo ta vale. A I le whanau I lato me a onga, va I le whanau I o lato lava lava o la o se vai. Ia me se fo I meta o mafa le whanau. Mo moli le whanau lungo o tātou potua onga. O lo va I le teimini nei ma le whanonoa. O lo ia ina ia no mafana o sa vali ko la ko le tai au ele ai se tatu wa fuida ele ise va se o fa timu po se va enga le mo la tu sa ngale mu fa mo le matua it's ta wona mo le fana me se ba fa le to no le tau lo ile te mi nei a wona isa wa ina le fana o le fa ngo fi na ta vai ono lo ia lava ni se matua o lo ia tatu
le ngata i lumo whaamsinonga, o lo whai nisi a o onga, o no nisi fo o vaenga o whaori mai le whanau, piki le whanau, pe 5 minuti ele i tu wala onga wai se tasi e piki ina le whanau, mōru la tu sango le mu. A whai sa wawali le whanau, tala noi le whanau o ne, tala noi se tasi e le ma sani e, ma urso ona whio soi tono ta vale, ia o le si vaenga, ma i lau pōnga a ta vai, se unga sai. O le si le vaenga wha mo le ta vai mo le whautuanga la vai le atunu. O lo ia ini si o alo ma whanau o lo maulu soifua. Ma ua o i tūlanga wha le tonu o manu anga o le tino. Ona o le vāo mātua ma whanau wha mole mole. A whai urua ve vesi ma le tamāpo tina o le ainga. O wana ia whai na le whanau. O lo ia nei wharavelawe o lo tupu tai au le nei. Ma ia fo ini sia vanga den o fai tau atu fo. A milika lele to balu ia nei tamaitia na maule soifua. Ona o le vāla vai o nunga li wha mole mātua o le tātou ma tā whai ioi ma le tātou wha mua. O ala ma whanau. Manuia la mataino nei kuata i ala ma whanau. Ia manuia fo le tape nei no ala ma whanau i nei tātou mātua le nei tai au. Ia o se whautuanga re mo tātou tunu le nei tai au wha mon mora tawai. Mātango fie le whanga sa tini le whamanatu mo nei mātua le nei tai au. Le tunu male mai mo mal whaafonga mai e iai telefoni. A leo e ma whaione e walau i aiso. Se teimia e marambi. Efso sani le la whamanatu mai le whanga sa tini nei tai au. Teite vai. O le tasi o le tātou numera le e walau. Wele mtanga luenga le leo. I se whaalawelawe whaafosei. Ele kupuanga fi ale tupu te minne. Ai whaamon mole le tātou tunu e whaamaruru atu. A we te wala au mai a te awai viri tasi vaenga ia. Tasi o limo le tātou numera le mwhena e whai e lunga le penga te whailangi. Male telefoni foi. E whaaso taien tanga luenga le leo. So o lapa se vaenga. E le o se whaarula whaafosei. O lua tasi. Tasi o valu whaiva. Ia e mo le so ani mo e sa mo e le konginga vaenga le tawai o le kupungar ka kipo kokoreneta ya o mai se vaenga o fi mana mi le so ani e mo le so ani la lavanga ngane le ngate vaenga le tula fono ia e mai se o lawa ya tau e fa mauti no ai o lo sao le leima fa mauni le fatino ino nga luenga mtanga luenga leo mo le tau ino o sa se tato tunu mniele tu fe valu fini mena nei tai au tawai pe fo i se tato tunu pele ma ua pele tato tunu se vai aso fia sangole mu mar file mu le lo fo le tu fa manga lo fo le atali nei tai mo io fe valu fini mata vai Whafteiro whengon sa tini mole, por kalamele nei fo i taia fau, moni e fo i whaila mata nei, vai aso uso lo fatu. Taila, lo fatire atu. Tai. So i fo ia. O le whengon sa tini tu marabao se ki asio maltara po kalamele mai mtanga ngano leo, e le nei fo i taia fau. Le tau tu moro i Samoas Falima, hiva tolu ha moe na wato se fulu ono mito tolo tala ta leo le tu la hiva. Nei matua umalawa mtatou, te pena ina nei whanau le taia au, ma moni lea onga nei taia au, o naua watu fo tuanga mai mtanga ngano leo, o sawa le mua nei whanau. Pesile mo oe, take it easy, lunga wana wha mormone. Feel my best day, let's hold a tonga. Best feel all of my new year, no fun. Best lunga all air, best so all is so severe. Best all the lot to be, I let to learn. Pese ospitale di amatele Poi spesse se sa wai le valea istene Pese amano fa Pese fa ano Amo so mai utam no fuai lo moa Afia hai se asfana posso fare poi ponga Os wai se pese mali e pese ta alona Tata uma fia se si va uma lauria Ai pati va uma ole tavia Afai te malanga Sani pole e foi sta malanga Ua misia ele loto Le fau la pole ti e fau
So far, so why le puni ala ba ele to more with some was for lima but to more just for total minuto to tale le to live. Ola ata to sia si tono lo tala mega cars ai fello tala mega cars in ne yaso le afata lofa le sunga tung sia ya te oe fa mai mo oe le telo ta le tono lo twa fa mal lama ya te oe me o mal tasine ba ta u le lapso son me sunga tung sia o kon kalate fo ne tato le saini le ba oe malaka dila e te taua na manino le lei vaenga o le taua le ta vale o le ale mo lunga le interest o lofa penao na fata wina le ta vale pe a higher purchase le ta vale e le fainga tato le o cash le ta vale ya le fa fonga le la fa manino le sunga jongsia le ta jongsia fa ta mo te le ta ba lo sifo ya lang mata si mananga fifi mananga fa mo lalo e fa talo fa troi la sunga le o te bai po le tai fo ta po kalango le malu o taiao e wa fa file muino le ta fa mai le malu le tinu ni taiao matongo fie na tapina ina lo tato tu mo tato wa ta bai fa malu se ko mondia ma lo fa tai jongsia e wa lo fo ya lo fa male tu ai lo sifo mo lo wala ma sifo la le tino wa la vale mo tato ni taiao ia la el me tu titire fo tai ala to aba mo lo la so nei fa ngana le ola a o fa mai ba ngo le ola la to le nei aso ia ai ta le la so ngana ta bai a mo le ola mo ia la mu fa fo il bi inga ia te ia wa nei le ola ia pa pe ni le ai o le ia le lo lang ia to ta bai sa le lei e a foi o le na e fa fonga mai o tau fa manino le tunu o le tasia nei vaenga ta uai lo uloa o le malamalama le lei o le tangata le la tu te rua tala no nei aso i le kon kalate da to nei higher purchase ta vale ia le tu pe la valo sili file tu lang fa mole chongsia ja fa tai mo fa sili ai le le tania le sili male so nga pe tali fa to fo le sango nga te bai ia fa ta mo lo fa fonganga fa malo se fu mania fa malo ta wa tai fa malo fo lau ia e ta tu lau sango nga te bai sa le la te bai o le ma wa tele nei vai taula to we was thinking kon kalake lungal online so don't get excited for little bit of ruta gelo tal sanga ma sekita ma ai mun muliani boy ele me spele tupu ele tau mo muai mo mua vai tau ia e mala kon kalake a firma mi so swani nga te lo ina fisili mai atunsia wala tela kon kalake vai terminei was thinking lungal online ta pen ma ko service ka bai o me terminei application for le lungal online ya e malo to dia tagela fai matolo application talia do tal sanga makosena ku pulan tabal te mana oi mato se matua ti teus me umala tabal ya te oe fai lo fifilinga pole tabal te mana oi a fai lo fifilinga wa fi ia fa to asinga tulola ia la con kalate a senga ko kalate fa mole sa mua fai tau di lei fa mole ia e mana ma tulanga e matino ia la way understand for ipe fiesta sanga pe luata sanga tolu to sanga fata sanga lima to sanga ono wo aru fitu to sanga ta baile temile nei o con karate ia matino la le matino le wa e mala ma e yo ina mai fia le vai tau le la tontongi le itala fo mana tu au le tontongi la itala o le tele fo inga le interest la fia fo le finance le effect sa alta la tongsia ana te manu si o watinu o te so sani tele malu ta to atu tamo ai me
bili mai tong se fi mai tong se fa pele la sai ni no online ai su foi be peta fio mai tunu na to ya kaliala tal sanga ava PS me mamam em faya no foi o ta pa mamam me o ele matai tu si mu ala la con karate te yo le matai tu si muli la con karate ina e si le fia ele tu ole la foi lo to ala to ye tu la to ye yo ne fi file mai maltinoa ia la ele te psineta tu to sini te o seng con karate eu vou ter me fa te tu pe ta mai to seng con karate me tong siete ri fa mamma ia fa me mai ya yang total malule tinu mata muli fulele fisili mai awani don't awa haino for your pride awan parangala pride fisili ono per mama de me mata mo fie me uma ya ai fa tai la mo mato no desis fisili ta vai ala ta fa matuta fa sol nita ya ai fa tai wa mata ngo fie tele fa mani no ino nei tu langa te tawa na lama le ai ta to ye au to ba te fa tu sta vale ya ke de ka vale tono lo to le la fa si lo foi mai mo ele tu no pa fia lo to ne so ia so le la volta bai ia le fa no tu tali un bai le po na po yo tu langa la to yo po fanga fale ai ngana ia me sure ta te mi ato la bo le tom file ko expand na tu tu ato no fa po to til mal la tu no fa sala mai sa mo ma fa so mai ko me tia e mo tu teli sala fai fa pe u po le ia to til mal la tu no ma na fo le to ngi ta vale ai pikir ta vale sa mo ia na ta fa le to si sa ili sa wal ia mo ia te fataltali te malo e o ninga me pe me le fatanga yo ya hopefully will happen in the next 2 or 3 or 4 months ina if I find of you to langa la to ia me la to umon fa lai sene ya umon fa lai sene me to ngango walwai mo me la malanga isambo you know to langa fa pe yo ni si tu langa tingal mama ai talia lo te malo e o ninga me ya mal tingal lo tu langa mana inga lo ngatu le malo ta tu tinu yo ai inga me tu langa fa pe ngai sabadia so sang il malo tele tatu tinu e mana tu le lo ta pena tu le malo tatu tinu va pe fula lang fa mantunga la so tina el masin fo ya o le fai la fai nga malo fol tatu fol ta va le lima se la tala e fa na fai to sia mal me kas ya ti o tina era mola fa na tu la sa tina ta lia la ta sanga sai ni le ko karate ma ai beta bari ai ese ba ele vi fi ese mai fi ma tu le el to sanga ma to te va ia sa se vecina la ta vale le stalaina la ta vale fa pe fo ile bon fitness la ta vale me ie to le ta wala mo oi li tu langa te ta vale fa lo feeling sa mo oi foi ke minei oi ta vale abi sa mo mo fa into to ngi ta vale ai abi sa mo ta vale li tu langa simam la mai su mai ta la mai al fa ta tala ile lu sala kemeni stripe I papa to I man ka lu sala kemeni stripe in fai foi na val amal talent line o iba lua fitu lima balu to silua o iba lua fitu lima balu to silua e o te fun fe bet don sia e o lua tasi pa tuono lima fatasi o lua tasi pa tuono lima fatasi ma dia kedo fai val female ne sa te mai moso tingalu e wala ba to no tatu atu amal temnei pa to pa fa se fuela tunga te mai tong sia va tai moli pote nei tai au moni foi fai va mata o le nei foi va yaso o ta to ai to lima minuto lo tala talo le tulai vale por clave maro le tai ave radio Samoa for lima vitolo a mo ta to yele ne yaso fu o lo se fu e yaso aprila tara fora o le lo fe lo se fu male ono male tento no lo yele tai au le lo fa malanga le le tara batai le langi sauri mai mo taro telefone ngana Samoa mai le sunga se yuli o malau pe mai a fa ve fianga le tai au matalena aswa tau mai ete alofa
o tu finga le tau tala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Talofa o tu finga le tau tala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Tau Maria, talani mai a te roa, mola unof tāpo i mai dene tau. O te ena minister whilawa inga New Zealand Chris Bishop, i se manatu. Olo a waise tomu whainga suia li te tai ia tui sinave maulu ma tua Christopher Luxon. Olo na manatu whaalia sa whaia mai ai o vai aso tala whea vea i winga. I te inga le pāremia ma lipo te ai ni whaarongona le fia i le tono le whaafari le national. E bena whaatala no ai lunga o porokalama vasile matali le televisa ni sila por Q&A. I le tona sāra nafi. Le sa tu sa o iei le fasili i nei tala ua le mai. Ai pe o iei se tomu whainga whaatula ese le ta euro le national. E sa tali bishop i le aima se me whapena o iai. Sa tuli e le porokalame o no le whaalinga o la ngona mulmuli nei e reo tūlanga le leima iei le langolango ino le national. E sa whailo e bishop o lo mana mea le pātila si ti o sona langolango ina. Ma ia whaamatali na le 12% o le langolango e leo sei unga le lein. Sa ia longo ele proklame o lo le lele te inga Luxon, ma o le ia whaawawana te ia le pātia le national i le si whainga palota. Ai o resi rua vai aso o ia le whaamoe moe. O se teimi o le apito sili ato na whainga tā mo Luxon o se te iulu. E ia le te tununga o le Luminga le Herald. O i la tau le whaafare tui o te ritonu e te tau ia Luxon on tu umuri ese malon tulanga te tai. Ma o le a iei se la tunga i o inga whaia i le tonu o resi rua vai aso pe a whaia le whatonu iran. O le vasta luai sa turi ai era o whairi poti e Luxon i le mataupu e sa whaawamone i tali o lo ia te ia numera te ia le pati. Ma e mafuri fo i le rangolangoina o ia e le whaafare tui. O ta paina le pati e le Greens e se fuafuanga mo le tunu au i le wha ele te se ino fale a walo whila wa inga mo whare whainga ruenga i le power e maua mai le marasi anga o le la. O se tali lea i le wha alavalave of te iai ma le swau maua. O ta maita i soa te iuru to olua o le pati Marama Davidson ma Chloe Swarbrick sa la te livaina se la tau talanga i le tunu i ta tūlanga o ia le paneta po le State of the Planet i Wellingtonin. Sa mua sa no Davidson mo ia whali ai o le tauolo tupu mai Middle East o se malawa fietanga tola. Ma le whalongo lango ni sila i tūlanga o makete o swa uri ke lope e le mawhai na tau prina o mo mia le wha mutalia. Whari e Davidson o le taua i atunu sa e tūru tonu o tangata sevili o lo whasiotia ma wha manu o li ai. O la tanga o tangata o wha tama ia. Ma tūla whano wha avao ma lo o ma lepe. Ma ia tā ua foi o ainga i New Zealand e wala tō whalongo ina le ma mafo a fianga o tama o ainga o no le whalawalawe o tupu mai swau. A sa tana no e Swarbrick e winga le tā panga le pāti. Mo le fuafuanga o le wha erit seino le tunu ina ia whaavainai se marasi anga tū mau o le power. Ma ia tā wai e te tau na wha erit seina uma me uma e mawhai e New Zealand e. Le whaonga e le marasi anga e maua mai le la. E le te tau na wharongo langa o swau umai se tunu o le paneta. A wa o lea e iei mea umai New Zealand e ma whai ona whaia. Whaari e Swarbrick, e lea o swa ia whai New Zealand. Ai pe amataina whai se taua ono le la, matangi ai pore swavai. E lea sau whai ma le vai to Tolo Strait of Hormuz, lea o lo polokaina Iran. Mai ma whai New Zealand na vave fusia le power o le la e se palai ele le tise i whale o a inga, a onga, whatoanga, ma morai. O se li poti whaavau malo e porkalame o ngā runga whaavai teimia New Zealand o tā wai, o se toi whaatula ngana e mana mia e tō mai i lalo i e tupe e tongi e tangata o malanga mai, i lalo le porkalame ma pui puia i la tō mai sa wanga. Hua whaalia e malo o lana lava to e loilonga o le porkalame o ngā runga whaavai teimia le RSE po le Recognized Seasonal Employer, o le a tilo a i whautuanga mai i le li poti. Whapea matoiro i longa e whaia i whare ngā ruenga ma tunu whapa angare Pasifika. O le li potir whaalabu butonga o Leipa whaavau malo le International Labour Organization po le ILO. Wa tāpa ai le whainga malo ma whare ngā ruenga e tipi i e tupira tongi e tangata e malanga mai. Ma i e iainia i inga whaatino e whaasoa i tupe whaalu. E au whea ma tupira tongi i whio inga i tā vale ma whale no na whai. E siri e mare luas furu afe tangata whainga ruanga e taunu mai New Zealand i tausanga e tasi mai Pasifika
mo le whātumui no awa no whainga rua ngai whātuanga la au maripikino whala au aina suamarie, ia ma whala au whaisua. Wa whautua ina I leri pote le ilo I tangata whainga ruenga, ina ia tele atu le whātananga ave iai, e whaawhaingo fia na suia la tu whainga ruenga, I lalo le porklami o ngā runga whaavai teimi, ma ia sa oloto fua na sao fia I tau singa mo soi fua malolo ina. Ai patino lea, I le tūlanga I peona la tu taulo I ai tangata whainga ruenga la tu te la ngā ini whaafita auli, ma whaingo fia na a fia le tuuina I le lisi lau ni luli po le blacklisting, pe ao o mai loi teimi, e toe whaafhainga ruenga nai, mo nisho vai teimi. Sa whaasino ai I se suenga mo atu lea sa mawai, o tangata whainga ruenga I lalo lea porkalame o ngā runga whaavai teimi e whoringa mai. E le whātoa aia, ni whai tio ngā loa ia, o nore whewhewe, I le tua io ni tangata e whātupua ni whawhita hauling, toi le tusai matu maanga nuu, I le whaaloalo I pōrenga. E tālonga ua whaaleo e whaalongo tana umanga le lau telo se lapita inga I sui o tālonga la kapi, mai e tā ua ai le whaamatau, o yeira la kapiliki, I le monio le mea tupu mai, I le au la kapia le moana Pasifika. O stei mua mua le wa tale no ai le whaia onga le moana Pasifika, I le mai au se vai aso whaalongona sa iai. Ina ua wholofoleina I le whaata apeino le au I le whai ungo le tamarusanga o le supalakapi Pasifika, I le tausanga nei. E ulava ina sa whaali e umanga a tonu olo I aisina wha moenga I le lawe I ole au. A e whoringa mai, o le a whainga tā tele I le mai ai, o le limo tausanga o le le mautinoa, o le mawa lalo tele o au tā poai. Le au se no whanga tū mau, to e le manuia I ungo tā alonga e iai, ma tungalunga e winga I le wha awau ni whātupenga. O le pōra so whaile sa to e whai ina ele moana Pasifika I le Waratahs lus fruiva so wha, I le valu iai leo whai ina so ni le tausanga. Ma whetaia e umanga ma visini sini Australia. I le mai au le tālonga, le sa e whaari ai, se a whianga tele o iei nei tamata alo mane au whainga ruenga o no le whai unga. I lana ngā ruenga o sauni atune iai o le whaia o ngana ngolango I do Black Sea tausanga fō. Sa to e whaamana toa e umanga I le tūlanga la matio o iele la kapite tu sumarilima I le I turangi. Le sa I tā uai le masinti luai, I le maa loso le tūlei le la kapiliki, mo le whirwhiri ato tamata alo la kapire lei. O se tūlei ngai whaono tele tamata alo le lei leta alo la kapi whaavao malo ai mo sa mamatonga, ai li liu le liki. Ai ole manatu whaali o whaalongo tana umanga wa langalongo ina le manatu wa langalongo ai le manatu o la auri Sir Michael Jones. Le sa I longo ai le maango tala le AFP le vaso ua vai, whapea. O le lakapi uni ni sila ua whai ina le taua mo mafau fau, ma loto I le lakapi whaatau tū le liki, ai petino le tangata ta alo Pasifika. Mai e tā uai o ni sila ua ilo tele ro Blacks, ai le uni lakapi le tunu wa lusi, lo lato le lei, I le va ai e lungal malai ma fafo le malai, I le lakapi liki. Le tā alonga mo tangata ua fia iai I le teimi nei. Talo mai o nā wai le mona Pasifika le tā amarasanga le supalakapi Pasifika le ruafa mariru fululua. O lo matua e fitoi. I le whāteo sinato ni ana au tāpua I malai. To e le mwhaona tāwhio fia I tamata alo le lei Pasifika e peona ngā oi atu. E so au. I le alava wa teimi o rau laka piliki ni New Zealand Warriors. Le a fo e wha mautu I au kilani. Wa tili wha wau le malosi o nau tāpua I ma wha wai. O nā arumia uma I pepa uru whale luas furuli mawhelo na malai I le Mount Smart Stadium. To salava pe whaia ina pe manu malo le Warriors I ana tālonga whiai. Wharia Jones e au lava ona toe tōle pūlo I le mea o whaia le laka piliki, ma le mea moni. A whaia e whao peona moi miti pūlo e ngolo laka piuni e unoa ma le tiu tilo le mea moni o lo tupu mai le laka piuni. O le mea moni e tā alo laka piliki matangata. O whaalia le soa kapteni o le au laka pi tā tamata I le Black Ferns ani sila rua he demand. O le whaato I laloin no le au wakanato se whaalongo na lelei. Ai o le au wala sa lato whaato I laloin ai o sili atuais se whaalongo na lelei. Sa tu e tau I le Black Ferns I le lato whai ina I a kānata li taalonga sa I le se au silso ngā champini I le taamanasanga o ri pururangi li tausang turuai. I se manu malo mata ina le la taalonga le stonai te meni sila I le taulanga o Kansas City o le taalonga o le taamanasanga o le Pacific Fire Port Pacific Force Series. I le taalonga sa tolo ia mo le tolu I tula sa whatari ai ono le lolo a le tau mo wila emo le sa whato I laloa I ni sila kānata tos furu ono su wha. I ungo tālonga Supalakapi Pasifika e whaengo le vaso le sa whafonga mo iai mona Pasifika sa whai ina le Waratahs los furu lima su wha Blues sa man malo le Highlanders fasil fitur fast furu le latu malai Eden Park Kilani Crusaders
Sa fai ina le Western Force to sutasi lu fluono Perth, Australia. O le whaafare i ona manu malo le force i le Auckland City. Ai o se latu ulua i manu malo le lo latu malai li tosanga nei. Fiji draw sa manu malo i le Brumbies to sutoru lufurvalu. Se manu malo sa awalo fai le latu Preston ratu e peli nai laki tau. Sa fale lo wasi le Freeland. Ai o le tālonga mata ina le wha ingola vaso le tālonga le vale Harrogans o Wellingtone ma le Chiefs wai kato. E uma le teimi whāturunga ino tusa ai li teis urfitu. Ma toe whao popo res furu minuti o le tālonga i se awe mua tau ai manu malo. O Wallace Titi, sa e toe turi te tau le polo sa ploka au tom whaile latu numeris fulu Damon McKenzie e tolo puri pou. Ma skoa i lua ilalo le pou, ma manu malo e le Chiefs, lu furu lua so fitu. O le tamatai fusu kiwi ua i loai o le lau mata ata fasio tangata po le Smiling Assassin, Lani Daniels, ua manu malo i fusu o le loange tolu ina ua tā fia. Le fusu anga ia Sharasia Green o Amerika, i le nofuanga lau lo tele fai pelenga te tele le rangi i Amerika le Madison Square Garden i New Yorka. Ai o lea manu malo sa le liu se atu ngalunga o no le popolenga i lana panga sa fata i fafo ma le maia ma uina atu e le wharamai. O Green sa matua i longa na whaatau ngā Daniels il tāmur sanga iwa, a o tamu whai e pui fuso le IPF ma le WBO, a o le panga le super middleweight, ia ma le fusi a le Ring Magazine. Tala nau na yas, maua le file mutung tauma, manu yelo waso. Radio Samoa. Oso. Son, fe o kausinga iau makari i la manga iau lau ka vali fou. La boi a museo so. Bye. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso ia kai awangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o aku rea fi wa show lau ka mai lunga lau ala. Ma wa umma koinga ka vale. Piki apu SUV van. So koinga ka vale ha. O fet faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua konfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. Sa penang whanau malau ai ngā atua. Mo se sa whaonga winga ese le Auckland Zoo. E whetau le lei maltuanga wa o ngal whanau ia aperila. Whaalongolongo i whaatal noa ngal autau simanu. Patamata la lata i Leona, Taika, mai si manu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se tuo lanlang. Le Auckland Zoo. Whaata whauta mai timale ainga, o se asa le tumu i fianga. Tuatu si Motions Road, Western Springs, Aukilani. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono ni usila, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, laulau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great South Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu. O walu se lau, lua, lima whāwalu. Le Shine Dental, lau whale wha inifo wha moemoeina. Lātou te whaia fōwha te alanoa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa i le 5 Great South Road Manukau, Bevili mai le 2 ono whawha, 2 ono whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Tā lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni 255 tolu o fitu.
poto nei tae ao, mai le tusi o fata oto, lona mata upu e lua sefu. O le waina, o le fata wepo lea. O le ava, o le faa pisa o lea o ilato uma o e faa senai, e le popoto ilantou. O le matau tia o le tupu, e tu salea ma le tangi o le leona ta anoa. O le faa ono ia te ia, e anga sala o ia te ia lava. E fai mawi ingo le tangata, ina ua nofo saa o ia le famisa. A vale umalato te faa tupu te leina. E le suatia le ele le paie, ona o le tausanga malili. E aisi o ia i le tausanga sele saito, ai le maua. O le tamai le loto o le tangata, o le vailo loto lea, a o le tangata whautauta na te utu fia mai ai. O le tōtele o tangata e te itasi o la tau malanga ina lona anga lei. A oi se na te loa, se tangata whamaoni. Sa wali ma le tonu le o ameo tonu, e manu ia lana whanau pe ama vai atu o ia. O le tupu o lo nofo ili le nofo whamasino, na te whata ape ina meleanga uma i ona whafonga. O ai se whapea o whamamai na lo loto. O te a o ma wangsala. O ma SSF wa e ma FSSF whatau ino sia ia me lua eleli. E ma whai ona i loa le tama ila namio. Pe asa ona le lei ma le tonu alana me whai. O ta linga e whalongo ai ma mata e ba ai ai. O le alii me whaia ia me lua. Au e tena unau le moi. Ina nei whamativa i nai oi. Ia e matala. E te ma o nai ili me ai. Ua whai mai le whantau e leanga. E leanga. Walu ese o ia. Ona mita i lea. O iai auro ma peni na tele. Ao lau ngutu e ele poto. O le iputa o lea. Ia e talia le ofu o le ua whai ma moni o le tangata ese. Ma ia talia lana me tu uwhawhatau. Ona o le tangata ese. E sua modie il tangata le areto na maua ili pepelo. Ai muli ane, ua tomu lona ngutu ile ili. E whatu mawina ma whauwhaunga ile filifilinga. O le fili le leifo ia whai ei taua. Ua whaali upu whaali lo le ua whealua e ma whea mea ai. O lea, aua ne i whaawoa iai, ma le ua whaamanga pea o na laungutu. O le ua whetuu i lonta maamolon tina, e tina ia lana la mepa i le polio li lava. O le oloa ua maua whaatalise le amatanga e le manuia le ngataanga. Au te whapea ne, o te tau yatu i le leanga, ia e whaateltali i lele i, o na whaola ina lea o oe eia. E ino sia lele i ma se fuai, o fua whaatau tau whai mamango, e lele ia. Mai lele i le mea uia tuai i le tangata. O ai el tangata na te loa lona lavala. Ole mai lei o le tangata pe a tau tala whaatalise i le mea whaasa. A uma fo ia na tautonga. Ona su e lea e ia. E whaata pe ina e wakasala e le tupoto. E au mai fo e ia le mea wha ta avare vale o la tulunga. O le mafo faul tangata o le la me pale aleli. O lo su e mea umai to tonu o le loto. O le alofa marfa maoni la te leo ina le tupu. E whaatu mawina lona nofo alii i le alofa. O le matango fio tau le lea o lo lato malo si lea. O le mamalu fo i to ina o le ulu sina lea. O whalavalava o le manua e wha mamai na i le leanga. E wha pia fo i tā i to tonu o le loto. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga,
tongia si ulavea pe susu mai i le 2 Canning Crescent i Mangele. Tolu Amo Radio Samoa.
Ta penang whanau malau ai ngā atua, mo se ta whao ngā winga ese i le Auckland Zoo. E whetau le lei maltu uanga wa o ngal whanau ia Aperila. Whaalongolongo i whaatal noa ngal autau simanu, patamata la lata i Leona, Taika, mai simanu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se tuo la lang. Le Auckland Zoo, whaata whauta mai tima le ainga, o se asere tumu i fia fianga. Tuatu si Motions Road, Western Springs, Aukilani. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua moala nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi save money nei ai talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai i le 5% le deposit. Whaatau sao mai i lātou e whausia whale. Whaingo fie mawawe. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa Shemaima i le olua tasi lua fitu o valuri maiva. Olua tasi lua fitu o valuri maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. Aukilani saute. O sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi. O tele ta vale matango fie filfili mai ai. Tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai i le ovalu selau 5 Enterprise Model Group manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau tawani. O ti ngana uniform. Whawawe nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whao ngālau Community Services Card. E se iai lau nifo i le nao le whase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi wha ai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le 2 whawalu tolu o le Tuatusi 3 Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental smile every day. Tau bora roi sa mos lima Eva tolu amo. Mana tolo maria le tae o le lofa maranga le lei o le. Tua nai matua sa pisia le tae au te pena nai ta maiti ea. To ai fola i e whawewela le koko Samoa. Ma whai maru le tae au. Pese mo oe mai a semi ato.
Whawe whianga o le tai aora Radio Samoa Sfolima hewa tolu mo. Whatalo whai la tolo whitai tunga tute mangarwenga o le nefo i tai aora folu to whawhong mai tono whalwhai ngarwenga mana to maria ngarwenga le tai aora. Mala matanga o le nefa yaso le lofa maranga le leo le tāru matai le langi. Ia tapo ingana yo tāru matua tua sensino le tunu i mano mata malawa le nei tai aora fau maso seno whanga o tausia o tau tono ayo tangata matatua o le whatu le nei tai aora mara te talo. Lango malawino tu tonga tinga le mafana fana ao le tatu tu nei vai tau o fasolo na maruru fo le tau le atu no nai matua malanga mai Samoa ia mafana fana leila ele nei vai taimi ona lo fasolo na maruru fo le tau mo na tota tolo to siana yo tatu matua tu asen sino le atu no ia fa mafana fanga le koko Samoa le tai ao la tau ia ma le leili tau mtau ma fanfana le auli ia fa sabat vari lumar ko inga malom ko pusa medi ko sa penga nga odu ma e asi medico e mai nga wala vanga sa vari le tai ao le mamaro le tuno ala papa a Wellington o te lo ona nafi mara weekend a tole sa te le a fa tio ta to i matangi ma losi mati munga a va atu fa monga o te lo vaenga o Central City. Ia sama tua e mawhai ti munga la sora nafi o vaenga o State Highway 1 mai le taulanga se o le Terrace Tunnel to the Basin Reserve tasino vaenga sama tua e mawhai ti munga orange heavy rain warning o lo o tu maupea mo the Tararua Range, Wairarapa and Tararua District south of Woodville. Whapenafo Wellington, south of Tawa and Hutt Valley and Kaikoura Coast o vaenga o manalo tu mau yona ilap ta inga o le e foi i strong wind watch in place for Wellington and Marlborough Sounds yo vaenga o mana whapenafo i si vaenga Lower Island yo vaenga o mana pe ona city ona afatia ti munga ma mtangi mana losi so tu langa na yai mo ta tolo fa fo mai Wellington ia tarsia io manuia mai o tau nei foi tai o fau e nei vaenga lo titi lo atu sa fa la ngaina inisio pitonu pe ona iai pe au te vai atu le Basin Reserve avesino foi inisi mai tono Barrenpore ma o Hero Road i Brookland o tasina vaenga o lo mua Wellington le sa evacuate ia pe avesela to sa no foi ele na fo i vaenga pe ona ma wel tara bukalame nei tai au so o talo tato umalala papa au so vaenga Wellington Porirua Hutt Valley ia ma vaenga uma Wellington o le talo i saunga le mua tui au lo fo le tato matai ele yese tala lata mai le tulango el mafui ele na lulu i Samoa ono te simare duar mano sel mafui le na fa mauni mai le tato sui i Radio Samoa i pia e le nei le tai au le te fitu sa fa te talipe ye ni lapta inga mo tsunami but so far ele o ye lavan lapta inga lo tu mai mona se fio le no so tarsio so longa le lei maman via le no ona ma fu elena lulu nei le taiao pe ona fonga na fo e sui tato Radio Samoa pia tarananga nei le taiao o nei vaenga na pe ona e fo ia la fatio nei vai taimi o fo longa lo tato yai ti munga mamatangi malolosi ele ngate leo mafui yo fala lave fana tura lo sili ona afati e foi ia folonga inisio pitono New Zealand pena foi Samoa mal Pacifica la tau nei vai taimi o le talalata mai il taua o le titolo atu e foringa mai ele oteliaina Iran ia le mauna vatu presidente o Amerika tawala latu sui presidente J.D. Vance ia manisio latu sui o lo faia ia negotiations po fataranoanga ina ia tatala le Strait of Hormuz nei le tai ma li poti la tamai ele oteliaina Iran le tulanga lo winga le tu mawa ona tafia Iran te lo va o le mema li la tau fa longo e ye va le tatala e va ele otala ina fo e tatala penga singa kaimia talai kapungi tatala tapuni o le malosina Iran o lae fai anta fia va matala le temi nei so o le ala titi lo ato le so lulu tala tu tai au o le e fata tale o malte milena tu ate fai feutana inga America mai la tolo fai feutana inga on behalf of Iran ele tulango yai alo winga la le lopo la fo le simetu pu la so lulu pe a watu la so lulu le ese mali inga but so far from my Iran no ma tu tele ina me o lo to tala no mai
e fai ale mako pule mele mato te fai al tapunia o le Strait of Hormuz so lo ringa lai e pule Iran po ava atala ia le afo taime talai ia mal taime tapunia ia Strait of Hormuz ia tu rangana pe ona fai lo mai foi ia mo le siti fio le tenu ne foi tai o fo ma weli poti o le tonga tau le soifuanga ne vai taimi mo tatou New Zealand pensini tau o loa ma mea uma aru lungar ka wale kise ma so se mea no whengai ma tātou tangwa tai ua ta paile to tēnei o lanto e lanto Kiwi Saver ina ia tala lanto Kiwi Saver so soani le tangwa tā o le soifuanga lo ia nei e li potino tu ina mai le IRD na mawel tala pokalame e tu sama le 5 feono se lau tangata i lalo o le hardship withdraw o lanto Kiwi Saver mai le masino mati lente atu nei e o mal temine nei so to titilo atu since August ia o le tulanga na pe o nei ai o le potelo no ringa tu sa mal sfuru lua tes mal ono pasene e mawadunga ai e peto tele to itangata na tapa le atalaino lato Kiwi Saver se tau so swani le tonga tau se fanga lo ye nei salala ina fai tangata le tulanga langa e le o fai ngofia le whengai o tātou. Ma le tango tāru sui whangala wene ma salavar bensini o lo mawhati elto te lo tātou. So, a o foia i na tapal tangata talala na Kiwi Saver. E foi me tau na whaamaria i na foi lele. Ia a sidi aturu na nai lo wale whaile loan. Ia wade tongi foi le interest rate lanto le loan. Ai alu e apalaila o hardship withdraw. O lau Kiwi Saver. Ia o lau kupe alanga sefe. Ai wo mara bia mo nei taimi ia wa to tele ni se le Kiwi Saver i lalo Kiwi Saver scheme ina e fata wese fale ia ala fakar kadi ala fa ka o fale o va ku mo ile fale tonu ne vai taimi o e tanto ia o li potina na mawal tara pokalame fa ia sko kelo lanto ia tapa ina ia withdraw le Kiwi Saver se tau so swani ile tonga tar se fanga wa ye nei o nei vanga na e batu mo sit fio let no ile nei tai a fo la tau mo le Samoas folema e batolu mo ba ile tolo le i wo le lopon korkolo o matau tu le o fa mai ba yala e o la fa le la ko sa nge ke o ka ko wo ka ko we ba ngal ma yo ma lu o sa vi ya la wo fa ile sa la fi o ba yana pena mo mai tala i Samoa Rubber Band fa fi fianga o tai ale peninsula mai bolino tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata lato tulele a oma Ele mafai nanga ona ngalo le tafe mali o vai singano lo no ai tine matama yunga lona awala lao papa le
masina se I Yesu solo Ia Samoa lo uatulu Se I vai mafia fianga Ie banga atene matama Olo sisi vai mapepese Matata na tunulele A umae mane ilano oleni Na o umasia ubele Wafa apea ona lawiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele Le au maimo Ia Samoa Le masina se I Yesu sulu Ia Samoa lo uatulu Se I vai mafia fianga Ie banga atene matama Olo o sisi vai mapepese Matata la tukulele A umae mane ilano oleni Na o umasia upele Omae mane ilano oleni Na o umasia ugele la la la
Samoa e lo wantunu pele. Ia, ama ia lo au, a watu lo lima. Ta whato wha ia le nei tae au, o ta malu le tae au, na la monea sunga fua, whafte tiri lau talo malau tapo inga le nei tae au. Te whasala wina o taro talfou le talo se fulu, mal pokala me fifia mai, wha wautu talo wina Samoa mo. E mo le tae mo to ona nei tamai nene. Stay safe. God bless to whase fua. Love, love, ua sao pe lava. Ole aso malo na nganga pe ole lo malo na fuata se ai o ita e le po mai o nei mau mea wa tutu pu mai ai ui i lea o te ono sa i se ia pele tai ole ai matanga ole nei mafutanga na ui ala mala malama il masana
na tu e wha alea nganga na sau le tali se iai se aso ai tātou no fo ma tau vai ta talo e pule le atua i le taimi olona vina ngalo aue o le alofa o sili lea nai lole au roma le te leo mea o lo o soi fua le wha masino Io tātou tangata lilo o ia lea na te tofia o e tolua ina ia whaatasia lona fina ngalo ia o malu e male fia fia e le tatau e la i titi lona mawhawhau ai mana tua e Samuelu ia Iese malana whanau au e matutua sa malua li'i a e na whaauina lava le wiki o alau le atua so ele malama lama ai lava se isi to e mana tuai po ia kopo na fili fili o ia ilona loto ile teine la ititi o rasela o le na faatau mai o sepa na faatau atuai I ai kopito o le manu ia le nasalilo o ala o le atua e faale nganga ele faale tino aue o le lofa o sililea nai lole au roma le tele o mea o lo o soi fua le whaamasino I o tātou tangata lilo o ia lea na te tofia o e tolua ina ia whaatasia lona fina ngalo ia o malu e male fia fia le tio ai le whaata oto I le whawhine tau tala so o e le ai sona e se senga ma le tutulu o se whale o o se uso e ua na o se tā mai titi a tā ele e tau pisi pisi Paaya ngana e ua matu ne I maalilili I tainga ahu I le ino sia Pe sela au e tu mai ai o ia O se suinga foi la uva ai Toto nuole e kalesia Ai ui I lea o te whaamalosi Awa o fuana o le alofa moni Tau ulima o e mao Mai le langi le tofi Aue o le alofa o sili lea Nai lole au roma le tele vea O lo o soi fua le whamasino I o tātou
to tangata lilo o ia leo na te tofia o e tolua ina ia whaatasia Nono fina ngalo ia o ngalo e male fia fia Radio Samoa. Tau Maria, talani mai a te roa, mola unof tāpai mai nei tau. O te ena minister whilawa inga ni Sila Chris Bishop, I se manatu. Olo a waise tomu whainga suia li te tai ia tui sinave maulu mo tua Christopher Luxon. Olo na manatu whaalia sa whaia re mai ai o vai aso tala whea vea I winga. I le te inga le pāremia ma lipo te ai ni whaarongona le fia I le tono le whaafari le national. E bena whaatala no ai lungo al porokalama vasili matalia le televisa ni Sila por Q&A. Le ato na sara nafi. Le sa tu sa o ia le vasili I nei tala ua le mai. Ai pe o yesi tomu whainga whaatula ese le te euro le national. E sa tali bishop I le aima se me whapena o iai. Sa turi le porokalame ono le whaalinga la ngona muli nei e reo tūlanga le leima iai le langola ngoi le national. E sa whaelo e bishop o lo mana mea le pātila si tio sona langola ngoina. Ma ia whaamatali na le 12% o le longolango e leo sei unga le lein. Sa ia longo ele proklame o lo le leile te inga Luxon, ma o le ia whaawawana te ia le pātia le national I le si whainga palota. Ai o resi rua vai aso o ia le whaamue moe. O se teimi o le apito sili ato na whainga tā mo Luxon o se te iulu. E ia le te tununga o le Rominga le Herald. O I la tau le whaafare tui o teritonu e te tau ia Luxon on tu umuri ese malon tulanga te tai. Ma o le a iai se la tu ngā yo inga whaia I le tonu o resi rua vai aso pe a whaia le whatonguiran. O le Vastolwai sa turi ai era o whairi poti e Luxon I le mataupu e sa whaawamone Itali o lo ia te ia numera te ia pati. Ma e mafudi fo I le langolongoina o ia e le whaafare tui. O tā paina le pati e le Greens e se fuafuanga mo le tunu o awao. I le wha ele te se ino fale a walo whila wa inga mo whare whainga ruenga I le power e maua mai le marasi anga o le la. O se tali lea I le wha alavalave of te iai ma le swau maua. O tamata I soa te iuru to olua o le pati Marama Davidson ma Chloe Swabrick sa la tili vaina se la tau talanga I le tunu I ta tulanga o ia le paneta po le State of the Planet I Wellington. Sa mua sa no Davidson mo ia whali ai o le tau o tupu mai meno East o se malawa a fietanga tola. Ma le whalongolango ni sila I tulanga o makete o swa uri ke lope I le mawhai na tau purina wa mo mia le whaamutalia. Whari e Davidson o le tau e tunu sa e tu tonu o tangata civilio o fasiotia ma whaamanu o li ai. O la tanga o tangata o whaatama ia. Ma tula whano whaavao ma lo o ma lepe. Ma ia tā ua foi o ainga I New Zealand nei wala tō whalongoina le mamafo a fianga o tō mao ainga o no le whalawalawe o tupu mai swau. A sa tana no e Swabrick e winga le tā panga le pāti mo le fuafuanga o le wha eri seino le tunu ina ia whaavainai se marasi anga tū mau o le power. Ma ia tā wai e te tau na wha eri seina uma me uma e mawhai e New Zealand nei. Le whaonga e le marasi anga e maua mai le la. E le te tau na whalongolanga o swau mai se tunu o le paneta. A wa o lea e mea uma New Zealand nei e mawhai ona whaia. Whare e Swabrick e lea o swa ia foi New Zealand. Ai pe amataina foi se taua ono le la, matangi ai po le swavai.
e le sau foi ma le vai tolo Strait of Hormuz le o lo polokaina Iran mai ma fai New Zealand na vave fusia le power le lae se palai ele le tise I fale o ainga a onga fatoanga ma morai o se li poti fa va malo le porkalame o ngā runga fa vai teimia New Zealand o ta wai o se toe whaatula ngana e mana mia e tuu mai I lalo I e tupe e tongi e tangata o malanga mai I lalo le porkalame ma pui puia I la tō mai sa wanga Ua whaalia e malo o lana lava to e loilonga o le porkalame o ngā runga whaavai teimia le RSE po le Recognized Seasonal Employer o le a tilo a I whautuanga mai I le ripoti. Whaapea matua e loilonga e whaia I whare ngā runga ma tunu whapa anga le Pasifika. O le ripoti ar whaala brutonga o Leipa whaavau malo le International Labour Organization po le ILO. Wa tāpa ai le whainga malo ma whare ngā runga e tipi I e tupere tongi e tangata e malanga mai. Ma ia iainia ia inga whaatino e whaasoa I tupe whaalu. E au whea ma tupe rotongi, wheo inga I tāwale, ma whale no na whai. E siri e mare luas furuafe tangata whaingaruanga e taunu mai New Zealand I tausanga I tasi mai Pasifika, mo re whaatumuino awa no whaingaruanga I whaatuanga la au mar pikino whala au aina suamarie, ia ma whala au whaisua. O whautua ina I leri pote le ilo I tangata whaingaruanga, ina ia tele atu le whaatananga e ave iai, e whaawhaingofia na suia la tu whaatwhaingaruanga, I lalo le porkalame o ngā runga whaavai teimi, ma ia sa oloto fweo na saofia I tau singa mo soi fua maloloina. Ai patino lea, I le tūlanga e peona la tu taulo I ai tangata whaingaruanga e la tu te la ngā ini whaafi tauri, ma whaingofia na awhia le tuuina I le lisi lau ni luli po le blacklisting, pe ao o mai loi teimi, e toe whaawhaingaruanga inai, mo nisho vai teimi. Sa whaasino ai I se suenga momo atu lea sa mawai, o tangata whaingaruanga I lalo lea porkalame o ngā runga whaavai teime fōringa mai. E le whaato aia, ni whaai tō ngā lo ia, o nore whewhewe. I le tua ia ni tangata e whaatupua ni whawhita hauling, to e le tusai matu manga nuu, I le whaaloalo I pōlenga. I tālonga ua whaaleo e whaalongo tana umanga le lau telo se lapita inga I sui o tālonga la kapi, mai e tā ua ai le whaamatau, o yeile la kapiliki, I le monio le mea utupu mai, I le aulaka pia le moana Pasifika. O stei mua mua le wa tale no ai le whaia onga le moana Pasifika. I le mai au se vai aso whaalongona sa iai. Ina ua wholaina I le whaata apeino le au I le whai ungo le tamarusanga o le supalakapi Pasifika, I le tausanga nei. E ulava ina sa whaalia e umanga, a tonu olo I aisina wha moenga I le lawe I o le au. A e whoringa mai, o le a whainga tā tele I le mai ai. O le limo tausanga o le mautinoa, ono one mawa lalo telo au tā poai. Le au se no whanga tū mau, to e le manuia I ungo tālonga e iai, ma tungalunga e winga I le whaawau ni whaatupenga. O le pōra so whailes a to e whai ina ele moana Pasifika I le Waratahs Loose River so far, I le valu iai leo whai ina soo ni reo sanga. Ma whetaya e umanga ma visini I sini Australia, I le mai au le tālonga, le sa e whaari ai, se a whianga tele o iei nei tamata alo mare au whaingaruenga o no le whai unga. I lana ngā ruenga o sauni atune I ai o le whaia o ngana ngolango I do Black Sea tausanga phone. Sa to e whaamana toa I umanga I le tūlanga la matio o yele la kapite tu sumarilima I le I turangi. Le sa I tā uai le masinti luai, I le māloso le tūlei I le la kapiliki, mo le whirwhiri ato tamata alo la kapire lei. O se tūlei ngai whaono tele tamata alo le lei le ta alo la kapiwha avao malo ai mo sa mamatonga, ai li liu le liki. Ai ole manatu whaali o whaalongo tana umanga wa langalongo ina le manatu wa langalongo ai le manatu o la auri Sir Michael Jones. Le sa ia longo ai le maango tala le AFP le vaso ua vai, whapea. O le laka piuni ni sila ua whai ina le taua mo mafau fau, ma loto I le laka pi whaatau tū le liki, ai petino le tangata ta alo Pasifika. Mai e ta uai o ni sila ua ilo tele ro Blacks, ai le iuni laka pia le tunu wa lusi, lo lato le lei, I le va ai e lunga malai ma fafo malai, I le laka pi liki. Le tālonga mō tangata ua fia iai I le teimi nei. Talo mai o nā waire mōna Pasifika le tāmarasanga le supalakapi Pasifika le wafa mariru fululua. O loa matua I whitoi. I le whāteo sinato ni ana au tāpua I malai. To e le mwhana tā fia I tamata alo le lei Pasifika e peonanga o I atu. E so au. I le alava wa teimi o la ulakapi likia ni New Zealand Warriors. Le a fo e wha mautu I au kilani. Wa tili wha au de malosi o na tāpua I ma wha au wai. O nā arumia uma I pepa o whale luas furuli mawhelo na malai I le Mount Smart Stadium. Tu salava pe whaia ina pe manu malole Warriors I ana tālonga whiai. Wharia Jones e au lava o na toe
tole pulo i le mea o whaia le laka piliki. Ma le mea moni. A whaia e wha o peona moi miki pule ngolo laka piuni e uno ma le tilo le mea moni o lo tupu mai le laka piuni. O le mea moni e ta alo laka piliki matangata. O whaalia le soa kapteni o le au laka pi ta tamata i le Black Ferns ani sila rua he demand. O le whato ila loin no le au kanato se whaalongo na lelei. Ai o le au wala sa la tu whato ila loin ai o sili atuais se whaalongo na lelei. Sa tu e tau i le Black Ferns i le la tu whai ina i a kanata li ta alonga sa ile se au silso ngā champini i le ta amana sanga o ri pururangi i le tu sang turuai. I se manu malo mata ina le la ta alonga le stonai te meni sila i le taulang o Kansas City o le ta alonga o le tamarasanga o le Pacific Fire po le Pacific Force Sirius. I le ta alonga sa tolo ia mo le tolo i tula sa whatari ai ono le lolo a le tau mo wila emo le sa whato ila loa e ni sila kanata tos furu ono su wha. I ungo ta alonga le suparaga bi Pasifika i whaengo le vaso le sa whafonga mo ia ni mona Pasifika sa wha ina le Warriors los furu lima su wha Blues sa man malo le Highlanders fasil fitu fast furu le latu malai Eden Park o Kilani Crusaders sa wha ina le Western Force to su tasi lu furu ono i Perth Australia o le whaafare i ono manu malo le Force i le Auckland City. Ai o se latu ulua i manu malo le lo latu malai li tosanga nei. Fiji draw sa manu malo i le Brumbies tosu toru lufur valu. Se manu malo sa awalo fa i le latu Preston ratu e peli nai laki tau. Sa fale lo wasi le sfreile. Ai o le talonga mata ina le whaingo le vaso le talonga le vale Harrogans o Wellingtone ma le Chiefs wai kato. E uma le teimi whaturunga ino tusa ai li tes urfitu. Ma tu e whao popores furu minuti o le talonga i se awe mua tau ai manu malo. O wale se titi sa e toi turi te tau le polo sa ploka o tom whaile latu numeros fulu Damon McKenzie e tolo puri pou. Ma skoa ilua ilalo le pou ma manu malo e le Chiefs lufuru lua so fitu. O le tamatai fusu kiwi ua iloai o le lau mata ata fasio tangata po le Smiling Assassin Lani Daniels ua manu malo e fusu o le loange tolu ina ua tawhia le fusu anga ia Sharasia Green o Amerika i le nofuanga laulo telefai pelenga te tele le rangi i Amerika le Madison Square Garden i New Yorka. Ai o lea manu malo sa li liu sa tungalunga o no le popolenga i lana panga sa fata i fafo ma le maia ma uina tua le wharamai. O Green sa matua i longa na fata o ngā Daniels il tamusanga iwa a o tamu whaia pui fuso le IPF ma le WBO a o le panga le super middleweight i ma le fusi a le ring magazine. Talanal na yas, mo le file mutung toma, manu yellow wasso. 24 hours a day, 7